أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے. سنا آپ ٹھیک ہے سب؟ الحمد للہ۔ اچھا جناب بس شروع کر لیتے ہیں ہم. کوئی سوال ہے شناز آپ کا کسی چیز کا کوئی کسی بارے میں؟ اینی کوشچن؟ کوئی مشکل پریشانی کوئی کوشچن کسی طرح کا بھی؟ ابھی تھوڑی دیر ٹائم ہے میں ویٹ کر رہی ہوں اسٹوڈنٹ کا. اور بھی آپ فکر نہ کریں میں آپ کو گرینڈ ٹیسٹ جلدی بھیج دوں گی ٹھیک ہے. ڈونٹ وری. دوسروں سے پہلے بھیجوں گی. مجھے پتا ہے آپ کو لکھنے میں پرابلم ہوتی ہے اردو اور پڑھنے میں تو اس لیے میں آپ کا تھوڑا خیال رکھوں گی. فکر نہیں کریں ٹھیک ہے. تو تھوڑا میں ارلی بھیج دوں گی. زیادہ ارلی نہیں بھیج سکتی لیکن کچھ دن ارلی بھیج سکتی. ٹھیک ہے اوکے. چلیں ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیسن. آج ہماری مدینہ بک ہے مدینہ بک 5 اور اس کا لیسن نمبر 1 ہی ابھی تک. اور اس کے 3 پارٹ ہم نے کر لیے ہیں ٹھیک ہے. اور آج ہم نے اس کا چوتھا پارٹ کرنا ہے. اچھا جی آئے پڑھیں. کون پڑھے گا؟ کوئی بھی پڑھنا چاہ رہا ہے ہینڈ ریز کر لیں. چلیے شاہین آپ میں پڑھ. پڑھوں؟ ہاں میں پڑھیے پڑھ لیجیے. اوکے. دعا خطا واحدا تحت المبتدا کہاں سے پڑھ رہی ہیں؟ وخط کہاں سے پڑھ رہی ہیں آپ؟ میں نمبر 4 یہ نہیں پڑھ؟ 8 ہے نا. یہ پڑھ لیں یہ. لاسٹ ٹائم نا میم یہیں پر ختم کیا تھا نا. لاسٹ ٹائم 7 کمپلیٹ کی تھی نا اس کی ایکسرسائز. ہم، نہیں یہ ابھی ہم نے یہ والا نہیں کیا. لمما والا نہیں کیا نا ابھی. یہ والا نہیں کیا ہم نے. کیا خیال ہے؟ یہ آپ نے پڑھا 6 ہے؟ تک ہو گئی۔ یہ آپ 6 نے تک ہو گئی۔ لم اکتب بادو یہ ہو گیا تھا استاذہ، یہ 6 ہو گیا تک ہو تھا. گیا۔ اس کا کیا میننگ ہوتا ہے لم اکتب بادو؟ I have not yet اس کو written۔ وہ تو لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ. لم کا مجھے نہیں. مجھے سمجھائیں کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ. جی لمحہ آنے سے یہ جزم دیتا ہے نا فعل مضارع۔ ہاں تو پہلے کیا تھا؟ لمحہ اکتوبہ تھا، اکتوبہ تھا تو لمحہ اکتب ہو گیا اس سے۔ اکتوبہ کیوں تھا؟ اکتبو نہیں تھا؟ اکتبو تھا، سوری، لم ہم اکتب۔ اکتبو تھا اور لمبا لگنے سے جازمہ ہو گیا اور جی گر گیا آپ کا دمہ اور جزم آ گئی. ٹھیک جی ہے. اب یہاں پہ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ لم بھی ایسے ہی کرتا ہے نا. نہیں لکھا اب تک. لم بھی یہی کچھ سیم. کرتا ہے نا. لم اور لمبا جی سیم ہی ہوتے ہیں نا. جی 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 میم. تو یہ بھی اکتبو تھا اور یہ لم تھا تو اس نے اس کو مجزوم کر دیا. ٹھیک ہے. تو استاذہ یہ والی ایکسرسائز ہو گئی تھی ہماری۔ ہو گئی تھی. میں سمجھا رہی ہوں نا. یہ پوائنٹ رہ جی گیا تھا نا. سن لینا. جی جی استاذ۔ تو یہ لم اکتب ہو گیا. اب اس کو اس کے ایول کرنا ہے. سیم میننگ لانے ہیں. اس کا میننگ ہوتا ہے آئی ہیونٹ ریٹن یٹ یا آئی ہیونٹ یٹ ریٹن. ٹھیک ہے. میں نے ابھی تک نہیں لکھا. اس کا یہ میننگ ہے. اور لم اکتب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا بھی یہی مطلب میں ہوتا ہے. لیکن اس میں کیا میننگ ہوتا ہے؟ لم اکتب میں نے نہیں لکھا. لم اکتب کا مطلب ہوتا ہے میں نے نہیں لکھا. اور لما اکتب کا مطلب ہوتا ہے میں نے ابھی تک نہیں لکھا. صحیح ہے. تو جی پھر استاذ۔ جب ہم نے اس میں بھی یٹ کا معنی لانا ہوتا ہے. ابھی تک کا معنی لانا ہوتا ہے نا. ابھی تک نہیں.
लम्मा का मानी लाना होता है, तो फिर इसके बाद लम मक्तूब के बाद ये वाला लम्मा का मानी लाना है तो बादू लिख देते हैं। जी। तो फिर ये इक्वल हो जाते हैं दोनों। तो माज माज मुजारे पे लम डालें तो वो मजजूम होता है, लेकिन उसमें मानी अभी तक नहीं का मानी नहीं होता। ठीक है, उसमें अभी तक नहीं का माना उसमें नहीं होता। तो उसमें जब हम बादू लगाते हैं तो फिर उसमें सेम मीनिंग आ जाता है लम्मा वाला। ये बात यहाँ पे बतानी थी। अब समझ आई जी है कि नहीं आई? जी उस्ताद। ये वाला जुमला और ये वाला पूरा जुमला बराबर है, जी। लेकिन अगर मैं बादू हटा दूं तो फिर बराबर नहीं होंगे। हम्म। बादू हटा दूं तो फिर मीनिंग में बराबर नहीं होंगे। मजजूम तो लम भी कर रहा है, लम्मा भी कर रहा है, लेकिन मीनिंग में दोनों बराबर कब होंगे? जब लम अक्तुब के बाद बादू लगाएंगे। बादू जर्फ है ना, जी उस्ताद। बादा भी जर्फ है, और बादू, यहाँ पे बादू का मतलब है नॉट येट। मैंने अभी तक नहीं लिखा, इसका मीनिंग होगा मैंने अभी तक नहीं लिखा, और इसका भी मतलब है मैंने अभी तक नहीं लिखा। फिर इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना था, सवालों के जवाब देने थे। तो आप इस तरह भी जवाब दे सकते हैं और आप इस तरह भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा वाला इजी है? अफ- अफहिमत दर्स या जैनब, क्या तुमने सबक समझ लिया है? अब इसका जवाब दे। ला ला लम्मा अफहम अदरसा। ला लम्मा कैसे आएगा? अफहम हूँ, अफहम हूँ, नहीं मैंने उसका, सही है ना, ला लम अफहम। अफहम हूँ। अब ये जो है ना, मैम अफहम, इसमें लम्हा लगाएंगे ना, ऊपर जो एक्सरसाइज में लिखा हुआ है हाँ कि इसमें। हाँ, दो तरीके से कर सकते हैं ना। जी। अफहम हूँ, या तो आप लम्मा लगा लें, या अफहम हूँ बादू। ये जर्फ नहीं है, ठीक है, ये बादू का मतलब है, इसका मतलब आ रहा है येट, अभी तक नहीं। है तो जर्फ ही, लेकिन बादा नहीं है, ये बादू है। ठीक है, तो इस तरीके से। अब या दूसरा जुमला क्या बनेगा, ला लम्मा अफहम हूँ, है ना। अगर बादू वाला नहीं बनाना तो फिर लम्मा लगाना पड़ेगा, लम्मा अफहम हूँ। तो आप एक तरीके से बनाएं, चाहे इस तरीके से बनाएं, चाहे इस तरह। अब ये वाले का बनाया, रजा अबू का मिन दमिश का या उमर, इसको करें। ला लम्मा, ला लम्मा अबू का। अ, अब आपको यही नहीं पता बुखार ना, है। अबू अबू का लगाना है या नहीं क्या नहीं लगाना है। नहीं। अभी। अभी अभी हम्म, आएगा। अभी आएगा ना मैम। हाँ, अबू का आपसे सवाल किया जा रहा है, आप अबू का ही कह रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं नहीं। तेरे अब। अभी अभी। अभी मिन दमिश्क या दमिश्क इतना ही आएगा। अभी मिन दमिश्क, ठीक है, दमिश्का, ये लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या है, ला लम्मा, क्या करेंगे, लम्मा के बाद मजजूम करेंगे ना। जी। तो ये माजी है ना, इसका मुजारे पहले लाना पड़ेगा। ला लम्मा, लम्मा यदखुलुल या यदखुल खुल यहाँ अल पर भी मुदर। ला लम्मा अभी इतना ही लिखेंगे या कुछ और भी लिखेंगे? ये यरजे पूरा भी तो लिख। यरजे भी तो लिखना था ना यहाँ पे। आज हाँ ये जी। लम्मा मुजारे पे आता है हमेशा, लम मुजारे पे आता है, तो ये तो माजी है ना। जी जी। तो आपने यर यरजे ऊ होता है तो यरजे लिखना है। यरजी। इसी तरह यहाँ पर आपने क्या करना है, ला लम्मा लम्मा यद यदखुल यदखुल अल ऊ मुदर्रिसु फिल फस्ल। अल मुदरिस, हाँ, यदखुल, उसकी तरफ जमीर कर देना। ला लम्मा यदखुल कर दें बस खाली। ठीक है, जी जी। अल मुदरिसु ये भी लिख सकते हैं, अल फसला भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम्म।
मैंने यहाँ पे फी क्यों नहीं आया, फिर फसली होना चाहिए था ना, फी क्यों नहीं आया? ये 3 जो फेल होते हैं ना, इनमें फी जरूरी नहीं होता। हाँ, 3 फेल होते हैं, दखला, नजला और कौन सा होता है एक, सकना। ये 3 फेल होते हैं जिनके अंदर अगर ऐसी जगह पे दाखिल हो रहे हो जहाँ पे दाखिल हुआ जा सकता है फिजिकली, तो फिर फी लगाने की जरूरत नहीं होती, जी। है ना? जी मैम। समझ आ रही है ये बात? कोई हो हाँ कर दें थोड़ा सा माइक खोल के, ताकि हमें, मुझे पता लग जाए कि सबको समझ आ रही है। ये समझ किस किस को आया जो मैंने अभी बताया है? 3 फेल होते मैम हैं, दखला, सकला, सकना, और तीसरा क्या है, नजला। ये 3 नाजिल। फेल ऐसे होते हैं जब ये ऐसी जगह पे आए जहां पे फिजिकली, ऐस ऐसी जगह जहां पे फिजिकली दाखिल हुआ जा सकता है, तो फिर फी लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? ठीक है। और जब ऐसी जगह पे दाखिल होते हैं जब जहां पे फिजिकली दाखिल नहीं हुआ जा सकता, तो फिर लाजिम फी लगाना पड़ता है, ठीक है? जी। मसलन सूरतुल फजर की आखिरी आयत किसी को याद है? शादाब आपको याद होंगी। या अय्यतुहन नफ्सु नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक इला रब्बिकी, और आगे क्या है? रादियतिन मर्दिया बीच में कुछ फेल भी थे। इबादी वदखुली जन्नती। हम्म, हाँ उदख वदखुली उदखुली उदखुली फी इबादी फी इबादी। अब यहाँ फी पर फी आ रहा है इबाद से पहले, इबादी क्यों आ रहा जी। है? उदखुल फेल है तो इबाद फी क्यों आ रहा है? हम्म, ये इबादी है, ठीक है? फी जी इबादी, या वदखुली। मेरे बंदों में ना मैम तो फिजिकली नहीं इंटर फिर हुआ आगे जाता। वदखुली हाँ, जन्नती में फी नहीं आएगा। उसमें फी नहीं आया, क्यों नहीं आएगा शादाब आप बताएं? वो इसलिए नहीं आएगा कि जन्नत एक ऐसी जगह जहाँ पे फिजिकली दाखिल हुआ जा सकता है, इसलिए फी हम्म, की जरूरत नहीं है। मस्जिद हो गया, क्लासरूम हो गया, कमरा हो गया, जहां जहां ये वाले फेल के साथ, ओनली 3 फेलों के साथ, हम्म बाकी तो फी आएगा हर जगह पे। जहाँ फिजिकली दाखिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वहां पे फी आएगा, हर जगह आएगा। लेकिन ये 3 हम्म फेल ऐसे हैं जिनके अंदर आपका फिजिकली दाखिल हुआ जा सके, जहां पे वहां फी नहीं आता, क्योंकि अंडरस्टूड बात होती है। जैसे यहाँ पे फी नहीं आया, ठीक है? हम्म लेकिन अगर यहाँ से फेल ये वाला हटा दें और कुछ और लगा दें फेल, तो फिर आपको फी इसके साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है? इसके साथ फी लगाना। तो इबादी में ये इसकी आयत याद करने, फी इबादी में आपका दाखिल नहीं हुआ जा सकता। और वदखुली जन्नती, वदखुली क्यों आ रहा है मुझे ये बताएं? दाखिल हो जाओ, और ये आपके अम्र है। तरफ से जन्नती नहीं, ये कौन सा सीगा है मुझे बताएं, सब फाइल क्या होगा, कौन बताएगा? फाइल या है ना? या या अना फाइल है, ठीक है। और या क्यों आ रहा है फाइल? कि विकाया वदखुली ये कौन सा फेल है, माजी है या मुजारे है? मुजारिया। हाँ, तो वदखुली असल में क्या था, उदखुली, है ना? जी अच्छा, तो ये या आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसमें कौन सी जमीर फाइल बन रही है? या बन रही है, लेकिन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? या किसके बराबर है यहाँ? अना के। अना के। नहीं, फिर या कभी अन्ना के बराबर होती है? ना मैम ये जन्नती है ना, ये मुअन्नस है ना, इस वजह से हमने फेल का यूज किया है। हाँ, तो इसमें जमीर फाइल क्या बन रही है? या तो है, लेकिन असल में क्या है, अंती है। अंती, जी मैम। अंती है असल में। इदरिबी, जी जी जी। इदरिबी का क्या मतलब होता है? मुझे मार। नहीं, फिर इदरिबी, मारो, मुझे नहीं मारो, इदरिबी।
میم یہ 10واں ہے سیگا ہاں ہے نا، اس میں مؤنث کو حکم دیا جا رہا ہے نا، ہاں تو اس مونس کو وجہ حکم سے دیا جا رہا ہے انتی کو کہ تم مارو. اچھا مجھے اقرا ای پڑھو، لڑکی کو حکم دیا جا رہا ہے. جی یہ اقرا امر ہے امر. اقرا میں تو دونوں شامل ہوتے ہیں، لڑکا بھی شامل ہے لڑکی بھی شامل ہے. جی جی لیکن یہ امر. اقرا ای کہیں گے تو صرف لڑکی ہو جائے گی، انتی ضمیر فاعل ہو جائے گی. جی جی جی. تو یہ والی یہاں بات ہو رہی ہے ادخلی میں. اچھا ٹھیک ہے اچھا نا؟ اچھا. ٹھیک ہے. تو صحیح ہے. یہاں پر عبادی میں بھی کیا تھا؟ رادیتم مردیہ. آگے کیا ہے؟ حد کھلی، حد کھلی فی ہوں، عبادی. ادخلی نہیں ہوتا، اس میں میننگ چینج ہو جائے گا. حد کھلی. ادخلی ہوتا ہے نا، دخلا یدخلو ادخلو. جی 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 بالکل. ادخلی فی عبادی. یہاں پر آپ ادخلی لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ نہیں لگائیں گے. یہاں پہ آپ کا پیچھے واو آ گیا تو اس کی وجہ سے آپ کا جو یہاں پیش تھا وہ ختم ہو گیا، ادخلی ہو جائے گا. اصل میں ادخلی تھا نا، یہ لیکن جب آپ کا واو لگا تو یہ حمزہ وصلی تھا تو یہ گر گیا. یہ وہ ہے نا، فعل امر ہے نا. فعل امر ہے، اور فعل امر ہوں، میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ وصلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اصلی ہوتا ہے. ہاں جی چاہے جی پیش جی آئے چاہے زیر آئے، جی. زبر آئے تو وہ اصلی ہوتا ہے. ہاں جی. تو اب یہ بات سمجھ آئی میں نے کیا بتائی ہے یہاں پہ کیوں نہیں آیا فی؟ کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کلاس روم جہاں پہ فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے، تو فی کو ہٹا دیتے ہیں. صحیح ہے. اب جی کتنی جی. جگہ قرآن مجید میں فی ہٹایا گیا ہوگا نا، تو اس سے جگہ بچ جاتی ہے قرآن میں، پھر والیوم چھوٹا ہوتا ہے قرآن کا. ٹھیک ہے، بات بھی تو بات سمجھ آ رہی ہے تو کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، استاذہ جب ہم یہ کرتے ہیں سینٹینس میں لکھیں گے تو پھر تو لکھ سکتے ہیں نا سینٹینس میں، جو ہاں عام سینٹینس ہے. نہیں، جب یہ والے 2-3 فعل ہوں گے نا پھر آپ نے خیال رکھنا ہے ان 3 اچھا فعلوں میں. باقیوں میں اوکے. تو آپ نے فی لگانا ہے، چاہے لیکن دخل ہے فزیکلی دوسرا فعل. داخل ہو سکیں یا نہ داخل ہو سکیں. اوکے. میم یہ یہ دوسرا فعل کون سا ہے؟ سکنا. سکنا نزلہ. جی شناز جی. کوئی سوال ہے؟ نہیں میم، ویسے وہ میں یاد آ رہا تھا کہ ایک وہ بھی تو ہے نا، شاہ رمضان الذی انزل القرآن. اس میں ہم، بھی آئی تھنک پتہ نہیں، پورا یاد نہیں آ رہا فی اس میں یا تھا یا نہیں تھا. یا آدم مسکنی اسکن. انت جی جی. و زوجو وزوجو کی، وزوجو کا. و زوجو کا کہاں؟ الجنہ، زمین کے اوپر. الجنتا، زمین. ہاں جنت میں رہو، ٹھیک ہے. جنت میں رہو. تو جب جنت میں رہنے کی بات ہوئی تو وہاں پہ فی نہیں آیا. سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات ہے. ہوں. لیکن عباد ہو، دل ہو، ٹھیک ہے، دماغ ہو، یہ ایسی چیزیں جہاں فزیکلی نہیں داخل ہوا جا سکتا، تو پھر سمجھ گئی. فی لگانا ضروری ہے. جی. تو یہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا قرآن مجید میں. تو جہاں پہ بھی آپ دیکھیں فی نہیں لگا ہوا، وہاں پہ دیکھیں پیچھے یہ 3 ہی فعل آئیں گے بس، باقی جگہ فی لگا ہوگا. ٹھیک ہے، چاہے وہ عبادی ہو، چاہے وہ جنت ہو، چاہے وہ دل ہو، چاہے کچھ بھی ہو. ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ والی آیت میں بھی آپ دیکھیے فی آتا ہے کہ نہیں آتا. وہاں قلوب کی بات آئی ہے نا، تو وہاں پر کیا آئے گا؟ قلوب کے ساتھ فی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ فی قلوب میں قلوب. تو جی آنا جی چاہیے. یہ آئے قلوب گا. میں آنا چاہیے، کیونکہ قلوب میں فزیکلی نہیں داخل ہو سکتی کسی کے دل میں. جی آئے گا. جنت، کلاس روم، مسجد، گھر، کمرہ، یہ ایسی چیزیں اگر یہ والے فعل آئیں گے تو پھر اس میں آپ کو فی لگانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پڑھانا اور صرف ترجمہ کرانا اور موٹا موٹا بتا دینا یہ نہیں، یہ قرآن کی بلاغت بھی ساتھ ساتھ پڑھنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے، بلاغت الگ سے تو نہیں پڑھاؤں گی نا، تو اسی میں بتا دیتی ہوں پھر. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ اکتبت اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں سے آپ یہ ایکسرسائز چھڑوا رہے تھے نا، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ لمحہ لگانا ہے، اور لمحہ کے ساتھ لا بھی لگتا ہے. ایک اور حرف ہوتا ہے جس کے ساتھ لا لگتا ہے آگے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ماضی پہ آتا ہے، نفی کا حرف ہوتا ہے. یہاں تو لا آ رہا ہے نا، لم آ رہا ہے نا ماضی کے لیے.
تو اس جیسے ماں ہوتا ہے نا، ماں، ماں ماضی کے لیے ہوتا ہے، نفی کے لیے. اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لا آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ قرآن مجید میں مثالیں دیکھیے گا. جی ما لا تعلمون ہے نا، ماں کے ساتھ لا آتا ہے. اور یہاں لم کے ساتھ لا بھی آ رہا ہے. لا لم افہم ہو. اب یہاں پہ یا تو لم لگائیں یا لما لگائیں. اگر لم لگائیں گے تو بادو لگائیں گے، لما لگائیں گے تو پھر بادو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ لما کے ساتھ بادو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لم لگائیں گے تو پھر بادو ناٹ یٹ کا میننگ دینے کے لیے چاہیے. اچھا اب میں آگے چلتی ہوں. اب یہ دیکھو، یہ بتا رہے ہیں نا یہاں پہ دا ورب فالوئنگ لما لم میں بی omitted. ورب جی کو ہٹا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. So, in reply to the question, Araja'a Abuka, one may just say lamma. ابھی تک نہیں. آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کیا تمہارے ابو لوٹ آئے، تو آپ ناٹ یٹ بھی کہہ سکتی ہیں نا. جی اور ناٹ ناٹ یٹ یٹ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لما بھی کہہ سکتی ہیں. لم ٹھیک ہے نا. اور پورا بھی جی کہہ سکتی ہیں، پورا بھی کہہ سکتی ہیں. لما اکتب، سوری، لما یرجع، پورا بھی کہہ سکتی ہیں. اور یہاں پہ لا لگانے کی ضرورت نہیں، میں نے ایسے یہاں پہ لگا دیا، پتہ نہیں کیوں. لگے گا، لگے گا، لا لگے گا، اور لما کے ساتھ بھی لگے گا. لم جی انہوں نے وہ آ کا ان- جواب ہوگا نا، حمزہ استفہامیہ نہیں کا جواب آئے گا پہلے. ہاں، وہ حمزہ استفہامیہ کا جواب آ رہا ہے. جہاں پہ حمزہ استفہامیہ نہیں آئے گا، یہاں سب جگہ پہ آ رہا ہے، اس لیے لا تو لگانا پڑے گا. لیکن ویسے نہیں لگے گا. دیکھیں انہوں نے یہاں پہ نہیں لگایا کیونکہ پیچھے آ نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہی میں سوچ رہی تھی کہ کیوں لگا دیا میں نے. تو وہ آ کے جواب میں لگا. جی جی لا صحیح ہے. جب بھی آپ کا ہم نے نفی میں جواب دینا ہے تو لا ہی لگائیں گے نا. جی جی اچھا جی، اب آ جائیں آپ. یہ سب آسان ہے، کروا دیا. اچھا ابھی تک آپ لوگوں کو ضمیروں کا نہیں پتا چلا کہ کون کون سی ضمیریں ہوتی ہیں، فائل بنتی ہیں. پھر آپ لوگ غلطی کرتے ہیں، پھر غلطی کرتے ہیں. آپ نے ٹیسٹ تو مارکس لے لیے کسی طریقے سے، لیکن آپ کو ابھی بھی کنفیوز ہیں کہ ماضی میں ضمائر کیا ہوتے ہیں اور مضارع میں کیا ہوتے ہیں. اب مضارع کے ضمائر ہم دیکھ لیں، یہ بتا رہے ہیں نا یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو جی مضارع کی جو گردان ہوتی ہے نا، اس میں چلیں وہ جب میں آپ کو مضارع وہاں پڑھاؤں گی تو میں بتا دوں گی. ابھی میں یہاں پہ نہیں کر رہی کیونکہ یہاں پہ میرے لیے مشکل ہے، ٹائم ضائع ہوگا. یہاں پر آپ کو صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ مجزوم ہونے میں نون، جن کے آگے نون آئے گا ان کا نون گر جائے گا مجزوم ہوتے ہوئے. اور جو دو صیغے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کون سے ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. جمع مؤنث مؤنث کے. غائب کے، اور اس کا نون نہیں گرے گا. اور یہ جہاں مونس پہ پیش ہوگی وہاں بھی پیش بھی گر کے جزم آ جائے گا. اگر پیچھے حروف جازمہ آئیں گے، اگر جی ناصبہ آئیں گے تو تب کیا ہوگا؟ فرض کرو یہاں پہ حروف ناصبہ آ رہے ہیں، لم کی تو جگہ. پھر ہم زبر لگا دیں گے اور نون لیکن گرائیں گے ہم. ہاں نون یہاں ان میں نون ہی گرائیں گے. جی ہاں جی، لیکن ادھر جزم کی بجائے زبر آ جائے گی، فتح آ جائے گی. ہاں یہاں پہ زبر آئے گی نا. ان میں تو سیم ہی رہیں گے، اس میں تو یس، کوئی ان میں فرق سے نہیں بنا. اور اس میں بھی سیم رہیں گے. تو کتنی اس میں آسان بھی بات ہے. سیم مبنی. اب جیسے ان کو کیا تھا ہم نے لاسٹ ٹائم نا، تو اب اس کے پیچھے آپ نے لم لگانا ہے. تو اس کے اوپر کیا آئے گی؟ جزم آئے گی، ہے نا. اور جزم آ اس گئی، لم اس میں اذهب. اب یہ نون عرابی ہے تو یہ گر جائے گا. لیکن لم جی يذهبوا. اب یہ الف ضرور نہیں. لگانا ہے. ہاں جی. جی جمع کا چاہے آپ فعل امر بنا رہے ہو، چاہے آپ جب بھی آپ نون گراتے ہیں اور فعل امر میں آگے سے نون گراتے ہیں، دونوں صورتوں میں تو آپ نے الف ایڈ کرنا ہوتا ہے. صحیح ہے. جی 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 ٹھیک ہے. اگر کی میں نہیں بھی کہیں لگا ہوا نا تو آپ اس غلطی کو خود صحیح کریں. ابھی کی میں غلطیاں تھیں تو اس میں میں نے کریکشن کیا ہے. جو ابھی آپ کا 79 اور 80 جو ٹیسٹ گیا ہے نا، اس میں غلطیاں تھی کی میں، وہ پھر میں نے خود کریکٹ کی ہے. تو یذہبنا میں نون نہیں گرے گا، تذہبینا میں گرے گا، تذہبی رہ جائے گا. یہ جو آپ کو میں نے انتی ضمیر والا بتایا تھا نا، جی اس میں نون گر جاتا ہے تو پیچھے یہ کون سا سیگا ہے؟ تذہبینا انتی ضمیر والا ہے نا. جی ٹینس تصویر تذہبو میں کیا ہوگا؟ لم گر لگیا، تذہب ہو جائے گا. جہاں پیش ہے
वहां पे अगर लम की बजाय लन आ रहा है या अन आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, जबर लगा देंगे। जबर डालेंगे। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, अन आने की तजहबू सूरत, अन आने की सूरत में क्या करेंगे, नून गिराएंगे। तजहब गिरेगा। अलिफ नून गिरा अलिफ अलिफ ऐड करना है। अलिफ ऐड करने से भी वो मजजूम ही रहेगा, आपने पेश गिरा दी ना, नून पेश के जी बराबर थी वो तो आपने गिरा दिया आगे से, ठीक है। तो जी तजहबू यहाँ भी पेश गिरा के, अन होगा तो जबर लगाएंगे और लम होगा तो सुकून लगाएंगे। इस पर तो सेम ही रहेगा। ये क्यों नून नहीं गिरता मुझे बताए, इस नून को क्या कहते हैं और ये क्यों नहीं गिरता? नून निस्वा। ये नूने हाँ निस्वा होता है और रफ़े मुअन्नस नस्ब जो है सभी ना, हालत में एक ही रहता है। ये हाँ, फाइल है ना, फाइल ये नहीं है। फाइल, फाइल कभी भी नहीं गिरता। ये जो जी जी वाव है ये फाइल है, तो इसको तो नहीं गिरा सकते ना, इसको गिराएंगे, नून को गिराएंगे, नून दमे के बराबर है, फिर यहाँ पे अलिफ लगा देंगे, यहाँ इसके अंदर ही फाइल है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे दोबारा दोहरा देती हूँ जो इजी है। मुजारे के कौन कौन से सीगे हैं ऐसे जिनमें फाइल सिर्फ अंदर बाहर आ सकता है, फिर मुजारे की गर्दान में? पहला और चौथा, हाँ, उनमें इसमें क्या होता है, फाइल अंदर भी आ सकता है और बाहर भी, बाहर भी आ बाहर सकता है। भी। कौन से सीगे हैं जिनके अंदर फाइल सिर्फ अंदर आ सकता है? 12 सीगे। 12 सीगे हैं, दो माजी की बात नहीं हो रही है, आप बिल्कुल नहीं नहीं, ये तो सोचते। माजी तीन के आते हैं ना, ये तो तीन सीखे मुदारे में तो तीन 5 होते हैं ना अंदर, तो मुजारे 5 में आएंगे ना, नहीं, 5। नहीं अंदर, मैम, तीन मैं, होते हैं, तीन मैंने होते हैं। अंदर बाहर की बात की है, मैंने बाहर अंदर की बात नहीं की, मैंने अंदर और बाहर की बात की है, तो वो पहला और चौथा होता है। अंदर बाहर का क्या मतलब है कि अगर बाहर फाइल ना हो इसम जाहिर, तो अंदर वाली जमीर भी बना लेते हैं। उसके बाद सिर्फ अंदर कितने सीगे होते हैं और कौन कौन से होते हैं? 12 12। तीन तीन मैम, 3 होते हैं, कौन कौन से होते अच्छा हैं? अच्छा, 7th 13 एंड 14। 13 and 14। 13 और 14। अब ये कौन से सीगे बनते हैं, ये कौन बताएगा? मैम ये 7वां सीगा जो अंता का होता है ना, वो, और ये वाला? और अना का और नहनु का। हाँ, 7वां अंता होता है, अंता जमीर होती है उसमें मुजारे में, अना। अंत, हाँ अंत ही होती है, ठीक है। जी जी जी। क्योंकि ये तफ अलू है ना, तो इसमें फाइल साथ तो नहीं लगा हुआ ना, अंदर ही है ना। हाँ जब जी जी। फाइल अंदर होता है तो फिर वो अंता की सूरत में होता है, अंती की सूरत में होता है। यहाँ पे अना की सूरत में होगा और जी जी यहाँ पे नहनू की सूरत में होगा, क्योंकि ये अंदर ही है। अच्छा, अब कौन से सीगे हैं फेले मुजारे के जिनमें फाइल साथ ही लगा होता है? 12। फिर 12। सॉरी। आप एक ही मैम चीज रटे जा रही हैं बस, ये नहीं सोचती कि 2 सीगे मैंने यहाँ निकाल दिए, 3 यहाँ, 5, तो पीछे 9 रह जाते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, नाउ। 9 रह जाते हैं ना पीछे, 9 है ना। तो 9 जो होते हैं उनमें फाइल साथ ही लगा होता है। अब वो कौन कौन से सीगे होते हैं? फाइल साथ ही लगा होता है हमेशा, अंदर भी नहीं होता, बाहर भी नहीं होता, सिर्फ अंदर भी नहीं होता और बाहर लगा होता है साथ ही। जो आप बात कर रही हैं ना फौजिया, वो माजी की कर रही हैं। हाँ जी जी मैम, सॉरी। वो 12 सीगे 2 बचते ना, दो दो जो जी होते जी हैं उनका अंदर बाहर होता है और बाकी का सबका साथ ही लगा होता है। वो 12 वहां पे बचते हैं, जब ये 2 वाले निकाल देते हैं तो 12 बच जाते हैं। अभी मैं उसकी बात करूंगी फिर आपको समझ आएगी। तो साथ लगा होता है नून का। अब ये कौन से सीगे होते हैं, आप सारे सीगे तो नहीं गिनवा सकते ना, बता दें कौन से सीगे हैं जिनमें, तो क्या दूसरा, पहचान? तीसरा, 5वां मैम, उनके हम्म, आप उनको यूं हटा बोल के। देना नूने अराबी वाले सीगे, जी नूने अराबी नून वाले सीगे, नून वाले कह लें, ठीक है। नूने अराबी कहेंगे तो फिर वो नूने अराबी वाले तो 7 ही होते हैं ना, 2 तो वो मबनी होते हैं ना, है ना। तो जी आप जी, नून दोनों। वाले 9 सीगे जो बाकी बचते हैं ना, उसमें मुसन्ना के सीगे भी होते हैं, जमा मुजक्कर के भी होते हैं, और गायब के और मुखातब के, और जमा मुअन्नस के भी गायब और मुखातब के होते हैं।
तो वो जो 9 सीगे पीछे नून वाले बच जाते हैं ना, देखो इनमें भी नून नहीं आता, इसमें भी नहीं, तफलु में भी नून नहीं आता, अफलु में भी नहीं आता, और इसमें नफल में भी आखिर में नून नहीं आता। ठीक है, आखिर में नून नहीं आता। अब ये वाले जो 2 सीगे हैं इनमें भी आपका नून नहीं आता। तो ये 5 सीगे हैं जिनमें नून नहीं आता, वो हमने अलग कर दिए। अब नून वाले 9 सीगे रह गए, उनका फाइल साथ ही लगा होता है। ठीक है, अब माजी का देख लेते हैं। माजी के कितने सीगे होते हैं जिनमें फाइल जो होता है वो अंदर बाहर हो सकता है? तो 2 होते हैं, पहला और चौथा। ये हाँ। दोनों में अंदर और बाहर दोनों में, मुजारे हो या माजी हो, ये दोनों। अभी आपने आइंदा नहीं बोलना, किसने बोला था अभी? जुबैदा, आपने बोला था कि इन सब में अंदर ही होता है, 7 में अंदर या 5 में अंदर ही होता है, 5 में नहीं अंदर वो होता। इसके वो हम फिर 3 मुजारे की डिवीजन, बात। इसकी 3 डिवीजन करेंगे। अच्छा, मुजारे की गर्दान की 3 डिवीजन होती हैं, अंदर बाहर, सिर्फ अंदर, बाहर नहीं, सिर्फ अंदर। अच्छा, और 7 क्या है? 9 नून वाले सीगे उनमें 7 लगा होता है। ये अभी मुजारे की डिवीजन की है मैंने, जो अभी हमने पढ़ा है। अब ये वाली डिवीजन जो मैं कर रही हूँ, ये माजी की कर रही हूँ। तो माजी में 2 सीगों में जो पहला और चौथा, अंदर बाहर, अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। अंदर बाहर का मतलब समझते हैं? जाहिर और भी और बाकी कितने सीगे हैं जिनका साथ ही लगा होता है? 12। 12। पीछे 12 ही बचे हैं ना, तो 12 में क्या होता है? वो साथ ही लगा होता है। ठीक है, अब लिखने का तरीका जो है वो आपने आज के बाद नहीं लिखना, अंतुमा पूरा नहीं लिखना, तुमा लिखना है। ठीक है, हुमा नहीं लिखना, अलिफ लिखना है। होम नहीं लिखना, वो लिखना है। ये वाला जो हम, मैंने आपको पेपर भी भेजा है ना वो ग्रुप में, देखा जी नहीं जी वो? पूरा जो जी किस मैम, तरह जमीरें लिखनी है, माजी हाँ की जी, भी, माजी की किस तरह लिखनी है, और मुजारे की। जो अभी मैंने भेजा उसमें माजी की लिखने की बात बताई गई है, मुजारे की नहीं बताई गई। मुजारे की अलग डिवीजन है, वो मैं अलग से, जब मुजारे पढ़ेंगे ना तो मैं अलग से आपको उसमें बताऊंगी कि बल्कि मैं अभी यहाँ पे पूछती जाती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे ये अजहबू में जो है, ये कौन सा सीगा है? ये अना जमीर वाला ना, ये वाला 13 शेरवानी। सीगा है। तो इसका 13 फाइल, इसका फाइल किधर है? से अंदर। अंदर है, सिर्फ अंदर है। तो सिर्फ जी अंदर है जी तो किधर क्या होगा? अना अना अन्ना होगा। अना। ठीक है, अच्छा, जब जब सिर्फ अंदर आएगा तो वो आपने अन्ना ही लिखना है। ठीक है, जी सिर्फ अंदर आएगा, 3 सीगों में अंदर आता है, तो वो आपने अना, अंता और अना। नहनु ही लिखना है। ठीक है, या जबूना में क्या है? ये नून वाला सीगा है तो इसमें साथ ही लगा हुआ है ना, नून वाले सीगे में साथ ही लगा हुआ है। तो आपने वो वाओ। फाइल रखना है, वो फाइल बताना है, होम नहीं हम्म, बताना। जी जी माजी में भी ऐसे ही था, कफरू, वो फाइल था ना। जी जी उसमें वाव यजहब, के बाद अलिफ लगा हुआ था। यजहबना में क्या है? नून फाइल। नून नून नून। नून फाइल है, साथ ही लगा हुआ है। जी नून जी वाले सीगों में साथ ही लगा होगा। ये जी 3 डिवीजन लिख लें, ये इनके लिए बिल्कुल नई बात है, जो शादाब आपके लिए नई बात नहीं है ये। जी जी हाँ, इसको लिख लें जो मैंने बताया, चाहे लेक्चर दोबारा सुनना पड़े। तजहबीना में नून, नून आ रही है ना, अब इसका फाइल साथ ही होगा ना, कहाँ है साथ ही या मुझे है। बता। या है। इसमें या या नून होगा। है, नून या नहीं, नून नहीं है, नून अच्छा, तो, खाली या है, ठीक है। नून तो दमे के बराबर है, वो तो गिर जाता है, नून अराबी कहते हैं ना इसको। जी। जी एराब है ना, वो तो दम्मा है ना, तो वो गिर जाता है। तजहबू में हम, ये कौन सा सी है? इसमें फाइल किधर आएगा? तजहब ये हुआ। सीगा है ना। हम्म, तो ये तजहबू, 7 हाँ, अंत ये फोर्थ अंता भी हो, भी होगा। ये फोर, अंता ये 4 भी हो सकता है और चौथा फोर। 7th भी हो सकता है। जी जी हाँ जी। अगर इसको 4 लें तो फिर इसका फाइल क्या होगा? 4 लेंगे तो अंता अंति होगा ना, अंति होगा। अंता अंता नहीं। नहीं मैम, वो इसमें अंदर क्या छुपा होगा? हुआ हिया। भी हो सकता है और जाहिर भी हो सकता है। वो क्या होगा हम्म ना। हम्म। जाहिरिया अगर इसको मैं 4 सीगा लेती हूँ, जैसे 1 और 4 जो होते हैं, उनमें अंदर और बाहर होता है ना फाइल। ठीक है,
अगर जी इसको मैं एज अ 4 लेती हूँ तो ये आपका अंदर बाहर होगा, अगर मैं इसको 7th के तौर पे लेती हूँ तो फिर इसमें फाइल क्या होगा, सिर्फ अंदर होगा। जी अगर 7 के तौर पे लेती हूँ तो फाइल सिर्फ अंदर होगा, जी क्योंकि ये दोनों सीगे आते हैं ना। ये आता है, देखें, यजहबू तजहबू तजहबू अजहबू नजहबू, आता है ना। जी 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 तो तजहबू 2 बार आया है ना, तो एक में हिया जमीर है, वो टेक्स्ट से आप पहचान जाएंगे, या तो टेक्स्ट नहीं है इसलिए हम नहीं पहचान पा रहे कि ये ये कॉपी है। असल में क्या है। इसलिए मैंने दोनों वाले करा दिए, 4 वाला भी करवा दिया और 7 वाला भी करवा दिया। अगर ये 7 वाला है तो इसमें कौन सी जमीर है, अंदर अंदर, ही है। सिर्फ अंता। अंदर, अंता। और अगर ये 4 वाला है तो अंदर बाहर भी। ठीक है। तजहबूना में फाइल क्या है, वाओ वाव नजहबू में क्या है, नहनु सिर्फ अंदर नहनु सिर्फ नाहनु। अंदर, नाहनु सिर्फ अंदर। ये कौन सा सीगा है, 14वां। 14वें में सिर्फ अंदर, जी नाहनु। नहनु। जब सिर्फ अंदर होगा ना तो वो जमीरों की शक्ल में आएगा, अंता, अना, नहनु। सही है, वो जमीरों की शक्ल में आएगा। जब अंदर बाहर होगा तब भी जमीरों की शक्ल में आएगा, पहले और चौथे सीगे में, हुआ और हिया। हैदर, म्यूट। उसके बाद क्या है, तजहबना में नून नून। फाइल है। नून। नून फाइल है, साथ ही लगा हुआ है, नून वाले नजर आए तो साथ ही है। ठीक है, बाकी इन 2 को देखना है। ये 5 सीगे जो है इनको देखना है कि उनका 3 का अंदर बाहर आ रहा है और 2 का सिर्फ अंदर आ रहा है, 2 का अंदर बाहर आ रहा है और 3 का सिर्फ अंदर आ रहा है। यजहबू में क्या होगा, ये कौन सा सीगा है, यज़हबू अंत। ये अंत। फर्स्ट है ना उस्ताद, ये पहला राइट वाला हाँ, तो पहला इसका है फाइल क्या होगा, फर्स्ट वाले का अंदर बाहर होगा। हुआ हुआ ठीक है, हुआ होगा अंदर। अच्छा, हुआ भी हो सकता है और आगे इसम जाहिर फाइल भी हो सकता है। जी यजहबू, हाँ, में दोनों आगे भी फाइल आ सकता है। ठीक है ना। जी या यजहबू मुस्लिमूना भी हो सकता है। जी जी जी। फाइल मरफू होता है ना, मुस्लिमीना नहीं लिख सकते, मुस्लिमूना लिखेंगे। मुस्लिमानी भी लिख सकते हैं, मुस्लिमूना भी, मुस्लिमीना भी। मुस्लिमीना नहीं लिखेंगे, मुस्लिमातुन भी मुस्लिमातुन लिखेंगे तो ये सीखा चेंज हो जाएगा, ये मोनस का हो जाएगा, तजहबू हो जाएगा। क्योंकि फाइल जो आता है वो इसके मुताबिक, फेल जो आता है फाइल के मुताबिक आता है। मुताबिक कैसे, यानी मुजक्कर मुअन्नस से मुताबिक आता है। अच्छा जी, तो ये 2 सीगे ऐसे हैं जिनका फाइल अंदर बाहर हो सकता है। ठीक है। और अगर फाइल बाहर होगा तो फेल का कौन सा सीगा आएगा, अगर फाइल बाहर होगा तो कौन सा सीगा आएगा फेल का। बाहिर होगा ना। पहला या चौथा होगा ना मैम। हाँ, पहला या चौथा हो सकता है। ठीक है, सही है। चलिए, अब इसको इसको करवा दिया था कि करना है अभी, ये करना है। करना है। चलिए करें, आप कर रही थी, चलिए। सहमत नंबर, सवाल पढ़ें पहले, अकमिल। अकमिल अकमिल जुमल आतियता बिवदई अफ़आलिन मुनासिबतिन फिल अमाकिनिल खालियता। क्या मतलब है, बताइए। Fill in the blanks with the suitable verbs. कंप्लीट करें आने वाले जुमलों को बिवाद ई, बाई पुटिंग अफाल इन मुनासिबतिन। अब आपने एक फेल नहीं डालना, जो भी या मुनासिब फेल आता है खाली जगह में डालना है। तो क्या होगा, अलम, अफ़हिम आएगा उस्ताज़ा, अलम अलम अफ़हिम अल-लुगत अल-अरबियता फिल बलदी की या अखी। अफहिम। अब जरा तर्जुमा करके देखें। अफ़हम आएगा, अफ़हम। अफहम ही कर लें, फाहिमा या फहमू कर लें, कोई बात नहीं। फाहिमा या फहमू होता है ना। चलिए, अफहम हो गया। लेकिन अफहम से तर्जुमा करें, अफहम का मतलब होता है अना जमीर फाइल है इसमें, अना जमीर फाइल है। ठीक है। क्या जी नहीं मैंने समझा लुगत अरबिया को फी बलदी का, तुम्हारे मुल्क में, ए ब्रदर। यही यही तर्जुमा बनता है।
क्या तो मैंने तुमने नहीं नहीं समझा अरबी जबान को तुम्हारे मुल्क में ए मेरे भाई। ये गलत हो गया ना उस्ताजा ये। गलत है। फेल वो तो गलत पूछ रहा लगाया है ना, आपने, फेल नहीं गलत वो तो लगाया। पूछ, वो भाई से पूछ रहा है ना कि तुमको हाँ, लुगत। तब हम आना चाहिए ना उस्ताजा। हम्म। अब क्या, तब हम, ये वाला फेल आना ही नहीं चाहिए। नहीं, दरसा आएगा, दरसा यदरिसु आएगा, हाँ, दरअसल तदरुस यद, तदरुस दरअसल तदरिसु आएगा। हाँ, तदरिस अलम तदरिस अलम अल्लुगतल तदरिस आएगा। अरबियता तदरुस तदरुस यदरुस तदरुस तदरुसु यदरुस दरअसल यदरुसु तदरुस, ठीक है, जी तदरुस यदरुसु आएगा। अल्लुगतल तो वो अरबियता फी बलदी का, या अखी या ये अखी। बड़ी। तो इसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने, जवाब तो नहीं देने ना हमने। नहीं, तो तदरुस आएगा, ये दरसा यदरुस यदरुसु तदरुस, तदरुस। तदरुसु लिख लें पहले पूरा, और फिर लम की वजह से उसको सुकून दे दो। मजजूम कर देना। तदरुस। अब यहाँ मन कसरा आगे आप पढ़े तो क्या नाम है, जुबैदा ये वाला करें। मन कसरा हाजिहिल मिरआता या अलियु। हम्म, हु हु हाँ, हु ब्रोक वो हु हु ब्रोक दिस ब्रोक दिस मिरर, मिरर या ओ अली। ओ अली, ठीक है ना। ओ अली। ये मिरर किसने तोड़ा है, शीशा किसने तोड़ा इसने है। तोड़ा। अब जवाब क्या है, ला अदरी। अना, अना आया ना, तो इसके हाँ, लाएंगे हम फेल मुदारे की नंबर 13 वाली। लम अ, कसरा, अ, कसरा कसरा यकसरू, अक्स अन्ना अक, के सर क्या अक्सिर आएगा, अक, अक्सिर अक्स अक्सिर। अक्सिर, पहले अक्सरियू अक्सिरू अक्सुरु लिख के तो उसको अक्सिरहा, मजजूम कर देना। मजूम कर लम दें, हाँ, ठीक है ना। ला, लम ला नहीं, अदरी अना लम अक्सिरहा, मैंने कसरा यकसिरू, यकसिरू बाप कौन सा है, दरबा। दरबा। कसरा यकसरू नहीं होगा, कसरा यकसिरू। ये मैंने आप लोगों को एक भेजा था बुक में से पे, कि ये फेल जो होता है ये कस बाप दरबा से होता है। अखरजब, ला हम्म, ला अदरी, आई डोंट नो, हम्म, मैंने नहीं तोड़ा इसे। हाँ, नहीं, हाँ, मैंने नहीं, मैंने तोड़ा तोड़ा उसको। ज़ाहिर है फेल का उसको। सीगा है, इसमें भी अना ज़मीर आ रही है। अब इस जुमले की हम्म, कैसे करेंगे हम एप्लीके, इसकी तरकीब कैसे करेंगे। अना को क्या बनाएंगे, जुमला कौन सा बन रहा है, फेलिया या इसमिया, मुफ इसको छोड़ दें। इसमिया, जुमला इसमिया बन रहा है। हाँ, तो अना ये को मुब्तदा बनाएंगे। हाँ, और खबर क्या बनेगी, ये पूरा जुमला जो लम लम के बाद पूरा जुमला फेलिया जो है वो खबर बन जाएगी। यहाँ से पूरी खबर बन जाएगी। अब जब जब जुमला जो खबर बनता है तो उसमें एक जमीर होती है, ठीक है, जो मुब्तदा और खबर को जोड़ती है, ठीक है ना। ये मुब्तदा है और ये खबर है पूरी, तो खबर में कौन सी जमीर है जो कि मुब्तदा और खबर को जोड़ रही है। हाँ, हाँ की ज़मीर। नहीं, अना 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 अन्ना, अन्ना अन्ना फेल के सीगे में वो जमीर होती है अच्छा, अच्छा, जो, अक्स में अन्ना हाँ, जो दोनों को जोड़ रही होती है, तो इसलिए अक्सर लाए हैं ना। अच्छा, अच्छा। हाँ, जिनके पास शोर है प्लीज म्यूट रखिए, तो आपके घर की प्राइवेसी जा सकती है भाई, ठीक है। जहां पे भी शोर है उसको फौरन म्यूट करें। अच्छा, उसके बाद क्या है, अखरब, ये वाला पढ़े, कौन करेगा ये वाला सेंटेंस आके। जी मैम मैं हाँ, और फौजिया सही करके करना, और चीटिंग नहीं करनी इधर उधर से। है नहीं हम्म, अखरजा तुलाबु मिन नो, अखर अखराजा नहीं है। अखरजत, आखराजा, अखरजा आखराजा। तुलाबु ये पिछली बार भी यही गलतियां कर रही थी सॉरी अभी। सॉरी हाँ अखरजत तुलाबु मिन 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 अल फासली या हामिदुन या मिन को हामिदु जबर दे के मिलाया जाता है, ठीक है। मिन अल फासली या हामिदु हम्म, ला लम हम्म, यक रुज यक यखरुज, जी रुज, लम ठीक है। अब अब इसमें देखें,
یہاں پہ یہ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اس کی ہوا ضمیر فاعل ہے نا، وہ کہاں جا رہی ہے؟ ہم، پیچھے جانی چاہیے نا، جی کس کی طرف جا رہی ہے؟ طلاب کی طرف. طلاب. تو طلاب سے میچ ہو رہی ہے. نہیں نہیں نہیں، یخرجو. یخرجو ہونا چاہیے، جی اور جی جی یخرجونا تھا اصل میں. جی ٹھیک ہے، لم لگنے سے وہ نون گر گیا تو یخرجو الف لگا دیں گے. صحیح ہے، یہ الف جی. لگانا نہیں بولنا آپ نے، ورنہ لفظ ادھورا ہے. ٹھیک ہے، جی میم. الف وقایا کہتے ہیں، یہ ضرور لگاتے ہیں، جب جیسے ہی نون گرائیں یہ لگا دیں. جی ٹھیک ہے، اور نون نسوہ میں تو نون گرتا ہی نہیں، تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آگے کیا ہے یہاں پہ؟ اب یہ والا کون کرے گا؟ نیکسٹ والا 4. جو بھی صیغہ آپ لگاتے ہیں نا فعل کا، اس جی کی ضمیر پیچھے جاتی ہے نا، پیچھے جی لوٹتی جی ہے نا. جاتی ہے فعل کی طرف. جی. غائب کی ضمیر ہمیشہ پیچھے لوٹتی ہے، غائب کی ہم، ضمیر، باقی ضمیریں نہیں، غائب کی ضمیر پیچھے لوٹتی ہے. تو اب وہ ضمیر جو ہے وہ آپ کی ہوا تو نہیں ادھر لوٹ سکتی، تو لاب کی طرف میچ نہیں کر رہی. جی جی ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یخرجو آیا. تو فعل جب پہلے آتا ہے تو وہ واحد آتا ہے ہمیشہ، مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ مذکر. اگر یہاں طالبات ہوتا تو یہاں پہ کون سا فعل آتا؟ خرجت آتا. خرجت. جی ہمیشہ مونس. فعل شروع میں آئے تو واحد آتا ہے، لیکن اگر بعد میں آئے تو وہ پھر فاعل کے مطابق آتا ہے. جب جی بعد میں فعل لائیں گے تو وہ فاعل کے مطابق آئے گا. جی جی، چاہے صحیح جمع ہے، ہو یا واحد ہو، کچھ بھی ہو. ہاں اس کے مطابق آئے گا. جی جی وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، جی فاعل کچھ بھی ہو سکتا ہے، واحد، مذکر، مؤنث، جو مکسر سب ہو سکتا ہے. اس کے یہ فعل واحد ہی آئے گا. پھر اگر یہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہو جائے گا خرجات، اور یہ مذکر ہے تو یہ مذکر ہی رہے گا. یعنی پہلا اور چوتھا صیغہ اسم ظاہر فاعل کے ساتھ آتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باریک باریک باتیں جو یاد رکھنی ہے. اچھا آگے کیا ہے نمبر یہاں 4 میں پر؟ کروں؟ نیکسٹ آپ کریں، کون کرے گا؟ میں کر اور لیتی ہوں. ہاں جی کریں. قالت المدرسۃ للمدیرۃ. ہم، ٹیچر نے قالت المدرسۃ مدیرہ پرنسپل سے، ٹیچر نے پرنسپل سے کہا ان ہؤلاء طالباتی لم ڈیش الواجباتی لم ہم، تکتبنا. لم تکتبنا. کیونکہ الطالباتی کے ساتھ تو یہی آئے گی نا. تکتبنا میں کون سی ضمیر ہے؟ انتنا ہی آئے گی اس میں. انتنا ہے نا، انتنا ضمیر پیچھے جا رہی ہے. میں نے بتایا پیچھے ہمیشہ غائب کی ضمیر جاتی ہے. اچھا الطالبات نہیں، وہ فرنٹ پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں یہ نہیں آئے گی اس میں، وہ غائب ہے. تھرڈ پرسن ہے نا، ضمیر پیچھے ہاں جا جی. رہی ہے اور غائب کی ضمیر جانی ہے، تو یہ تو مخاطب کی ضمیر ہے نا، انتنا ہے یہ. تو آپ نے کس کی طرف لوٹانی ہے؟ طالبات کی طرف. طالبات کی طرف جو غیر حاضر ہے. ہاں ہاں، ان ہؤلاء الطالباتی. ہم، کیا آئے گا؟ تکتبو، تکتبانی، تکتبنا. یکتبنا آئے گا. مؤنث کیا آئے گا؟ کیا یکتبنا. آئی یکتبنا آئے تھنک گا. میم ہاں یکتب آئے گا نا. یکتبن نہیں، اگر وہ یکتب لکھیں مؤنث گے کی تو اس بات میں ہو کون رہی سی ضمیر ہوگی؟ میم اس میں فورتھ مؤنث کی والی بات ہو رہی ہے. وہ مؤنث تو کی. فرسٹ. اس میں ہیا ہوگی نا، تو ہیا تو نہیں طالبات کی طرف جا رہی نا، جی 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 میم. میچ جی نہیں ہو رہی نا. جی تو جی. جمع کا صیغہ لگائیں گے، اس میں ہننا ضمیر میچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی ضمیر کو پیچھے لوٹانا ہے اور وہی پیچھے غائب کی ضمیریں لوٹتی ہیں تو پھر وہ اس کے مطابق ہونی چاہیے. ہم، ٹھیک ہے نا، جی پیچھے جو آ رہا ہے نا اس کے مطابق ہونی چاہیے، یا تو فعل ہے تو فاعل کے مطابق، یا پھر مبتدا کے مطابق ہونی چاہیے. صحیح ہے، تو لم یکتب آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا اگر آپ نے غلط لکھا تو. ایسا ہی ہے نا شاداب، آپ نے غلطی کی نا یہاں پہ، تکتبنا کر دیا. لیکن آپ نے وہ کوشش تو کی نا، آپ نے کوشش تو کی نا. ٹھیک ہے، یکتبنا. چلیں ٹھیک آپ ہے. کو وہ ایک جملہ اور بنانے کی دیتی ہوں میں آپ کو، بنائیں، نیکسٹ بنائیں. نحن لم ڈیش الى
हदीक़तिल हैवानाति अमसी। अच्छा, हम अमसी सब, हाँ, आज शाम को, अमसी शाम होता है, शाम शाम को नहीं, शाम नहीं चिड़ियाघर, होता, यस्टरडे होता है। कल, यस्टरडे। अच्छा, हम कल चिड़ियाघर नहीं गए। हम्म अच्छा, अब जाने क्या इसमें लगाना है फेल, हम्म। और या विजिट का लगाना है, विजिटेड का, नहीं, विजिट जाने का का क्या लगाओ, इतना आगे नहीं जाए। विजिट, विजिट नहीं होगा। विजिट में क्या होता है? विजिट नहीं होता, जाने की बात करें। विजिट तो मरीज को ठीक है, किया जाता है ना, या किसी के घर जाया जाता है, मिलने के लिए ठीक जाए, है। मुलाकात के लिए जाया जाता ज़हाबा हो जाएगा फेल, है। और उसके लिए हमने नाहनु के साथ इसको मैच करना है, तो नज़हब हो जाएगा। वेरी गुड, माशाल्लाह, यू गॉट इट। नज़हब, ठीक है। अब इसमें नहनु की ज़मीर है, वो ना इसके साथ मैच हो रही। अगर यहाँ अना होती ना तो फिर अज़हब आता, नज़हब आ जाना, ठीक ठीक है है। ना। अगर यहाँ पे अब ये जुमला इसमें ही बन रहा है क्योंकि ये मुब्तदा बनेगा और यहाँ पे लाइन लगेगी और ये खबर बनेगी, ठीक है। और मुब्तदा और ठीक, खबर को जोड़ने के लिए जुमला फेलिया जो आप बनाते हैं ना, उसमें एक ज़मीर होती है जो इसके मुब्तदा के मुताबिक होती है, ठीक है। जी जी। चलें, उसके बाद आगे कोई और करे। कनसत उख्ती, कनसत उख्ती गुरफतहा गुरफतहा वलम वलम डैश गुरफती। कनसत का क्या मतलब है? फाइल झाड़ू क्या देना बनेगा ना। इसका? फाइल क्या बनेगा? दो पॉसिबिलिटीज होंगी ना फाइल की। या चौ या या पहले या चौथे सीगे में दो पॉसिबिलिटीज होती है फाइल की, जी या तो हिया अंदर होगा और या या बाहर होगा। बाहर। जी, बाहर हिया ना। नहीं, हिया अगर होगा तो हिया जो है ना, हिया नहीं हो सकता, वो पीछे लौटेगा उख्ती किधर? हो जाएगा ना, उख्ती उख्ती, सामने नजर आ रहा हाँ उख्ती जो है ये मरफू है, असल में ये उख्तुन था, और या ने उसकी पेश को नीचे खींच लिया ना, मुजाफ की, है ना, उख्ती जी हो जी। गया। तो ये भी फाइल बन सकते हैं। उख्ती जो होता है वो तीनों हालतों में उख्ती होता है, चाहे फाइल बने, मफूल बने, मजरूर हो, सही है। है। जी याए मुतकल्लिम की तरफ जो भी इसम मुजाफ होता है वो तीनों हालतों में एक ही जैसा होता है, मबनी हो जाता है वो, वला यानी उख्ती उख्ती उख्ती। तो अब आपको उख्ती यहाँ पे मरफू है ना, ये है ना, जी तो ये आपका, इसको मंसूब नहीं समझना क्योंकि ये फाइल बन रहा है इसका। तो फेल फाइल और फतहा ये मफूल बन गया, अपना कमरा। अगर यहाँ पे भी आप फाइल लगा देंगे ना तो ये दो फाइल हो जाएंगे, फिर जी या भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल बनाते हैं, या अंदर वाला या बाहर वाला, ठीक है। फाइल एक ही होता है हमेशा। तो अगर बाहर लगा हुआ है तो फिर अंदर वाली हिजा को खैरबात कह देंगे, ठीक है। अब जी उक्ती जी। हो गया फाइल, ये मफूल बन गया वलम। अब अकनिस यहाँ पे आएगा ना। ये थर्ड पर्सन है, इसकी इसकी तरफ जमीर लौटानी है। वलम अकनिस अकनिस अकनिसी। अकनिस अकनिस तो फेल मुजारे है ना, ठीक है। लम आगे फेल मुजारे ही आएगा, लेकिन इसी थर्ड पर्सन का सीगा लाए ना, ये तो मुतकल्लिम का ला रही है हम, अकनिस। तकनुस है। तक तकनुसी कनसू कनसत कनसता कनसना तकनुसी। कनस कनस्ता कनस्तुमा कनस्तुम। देखें यहाँ पे युक्ति ये थर्ड काना का पर्सन है, यकनस हो जाएगा, यक ये काना का यक देखें, यकनस। ये वाहिद है, उख्त क्या है? वाहिद है ये। तो आपने जी नंबर एक वाहिद का सीगा लाना है। दूसरा ये है कि ये मोन्नस है तो आपने मोन्नस का सीगा लाना है। और तीसरा ये गायब है तो आपने गायब का सीगा लाना है। यानी और वाहिद, वाहिद बाद कौन सा होगा? काना, वाहिद, वाहिद मोन्नस काना गायब। का मैं अभी बताती हूँ अकनिस आपको। वाहिद मोन्नस यकनस। गायब का सीगा लाना है यहाँ, ठीक है। यकनसु यकनुसानी यकनुसून तन नहीं, मुजारे नहीं बनाए ना, उधर आगे ना जाए ना। यकनुसु, यकनस, अच्छा यकनुसु यकनस। तकनुसु। आप जी अच्छा चौथा अच्छा सीगा लाना है, तो आप आगे क्यों जा रही हैं? पूरी गर्दान करने की जरूरत नहीं है। यक नुसु, और यक नुस हो जाता है, और तक नुसु तक नुस हो जाएगा। वलम तक नुस, गुरफती ठीक है। तक नुस में कौन सी जमीर है? किया। हाँ, हिया है जो उक्ति की तरफ लौट रही है। उक्ति वाहिद है, गायब है, ठीक है।
थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन गायब है या नहीं है, तो थर्ड पर्सन की बात हो रही है। मेरी बहन, ठीक है ना, मेरी बहन जो है वो थर्ड पर्सन है, अपनी बहन के बारे में बात कर रही है कि उसने अपना कमरा साफ कर लिया। वलम तकुनुस गुरफती, नकसा माजी और यकनुसु मुजारे, बाब नून है, तकनुस, ठीक है, या जमीर इसकी तरफ लौटेगी। चौथा सीगा आएगा, आगे क्या है, लिमा लम क्यों नहीं अल्फवाकिहा, फाकिहत या सादतु, सादतु जमा सादत है, ठीक है। मुजक्कर की ना, मुजक्कर जमा। जब भी या वाला आ जाए यहाँ ना यहाँ पे, यहाँ पे जब भी या वाला आ जाए ना, तो वो आपने यहाँ पे मुखातिब की जमीर लानी है, ठीक जी है। तदखुलू, हाँ, चलो अभी तक जो लिमा हमने लम जुमले किए हैं यहाँ पे सिर्फ ये वाला आया था, जी एक या अली वाला भी आया था, ठीक है। जहां जहां आया था वहां पे हमने, यहाँ पे तो जुमला अलग था ना, अगर इसी जुमले में कुछ करना होता तो फिर हम इसमें वो या वाला था तो हम मुखातिब का ही लाते, लेकिन ये नया जुमला था तो इसमें हमने अना वाला लाया था, मुतकल्लिम का लाया था। बाकी जहां पे भी आप देखें तो वो हमने सब क्या किया, मुखातिब। अब यहाँ भी मुखातिब का ही आपने सीगा लाना है, मुजारे का लाना है। अभी ये मैं जी बता दूं, ये जमा है, ठीक है, सादा और जी जमा और मुजक्कर, मुअन्नस नहीं है, मुजक्कर है और मुखातिब है। अब आपने जमीर यही वाली लानी है वहां पे, जमा जमा उस्ताज़ा मुजक्कर। लिमा लम ताकुलू, हम्म, नून ड्रॉप हो जाएगा इसका, ताकुलुल फवाकिहा या ताकुलू सादत बोले ना फिर, जी ताकुलू जी लू, लू और लू में फर्क है, ठीक है, लू, जी ताकुलू अल्फवाकिया या सादत, जी ये जमा है और मुजक्कर और मुखातिब है। तो आपने सीगा भी कौन सा लाया, ताकुलूना वाला लाया। जी क्यों नहीं तुमने खाए फल, ए हल सादा जो भी, आए हाँ, वो ए जी लोग सादा मतलब सरदार जो भी है ना, सैयद का मतलब होता है ना सर, तो ये सर की जमा जी है। हम्म या सैयदू, सैयदतू होता तो मैडम होता है ना। अच्छा, जी अब नंबर, या सलमा, अब इसमें भी या आ गया तो आपने मुखातिब का ही सीगा लगाना है, कौन लगाएगा। एक तो मैं जुमले को पढ़ें तो पहले फेल डिसाइड करें कौन सा फेल आएगा, कतबा आएगा, दस करा आएगा, लिखने वाला आएगा, क्या आएगा। या सलमा हम्म, अलम डैश कलिमा, माना हाजिहिल कलमतु, कलिमत, क्या तुम कलिमती, कलिमती, कलमत, क्या तुम इस तब क्या तो तुम भी आए, इस वर्ड का मीनिंग जानती हो, जानती जानती हो, हो। जानती हो। अलम, मुखातिब का अलम सीगा लाना है, ठीक है, और वाहिद का लाना है, वाहिद मैम मुअन्नस, हफजत, मुअन्नस मुखातिब, बताएं। मैं तब ये तो हम्म, भी चौथा ना आएगा से ना। तब तो भी हो जाएगा ना। तख्तुबी नहीं होगा, तारिफी होगा। तारीफी अरफा यारिफू, या अरिफ, अरफा यारिफू तो तारिफी हो जाएगा। इसमें कौन सी जमीर है, फाइल, या है या कहाँ, या को देखें, ये वाले जो तारिफीना है ना, नून गिरा हुआ ना, तो या फाइल है, या जी किसके लिए है, मुझे ये बताएं। या अंती अंती के के लिए, लिए अंती के अंती लिए, ये भी साथ याद रखें कि या अंती के लिए, मुअन्नस के हम्म लिए है और वाहिद के लिए है, ठीक है। तो अलम तारीफी असल में तारीफीना था, माना हाजी हिल कलिम, क्या तुम जानती हो, क्या तुम नहीं जानती हो, माना क्योंकि लम लग गया ना, जी क्या तुम नहीं जानती हो, माना हाजी हिल कलिमा। देखिए सिर्फ आगे नहीं भागना, हमने ग्रामर सीखनी है, हमने कुरान तक जाना है, ठीक है। तो ये चीजें फिर आपको वहां पे तर्जमा करने में, लम लगा होगा, आगे आप पहचानेंगे, अच्छा देखो ये लम लगा है तो ये वाला फेल इस तरह हो गया है, अब इसका तर्जुमा मुझे इस तरह करना है, ठीक है ना। आगे क्या है, रन नल जरसुल आना, घंटी बज रही है, ठीक है, बज गई है, बज चुकी है। घंटी फाइल है और रन्ना फेल है और अल आना मफूलन फी ही है। ही तो घंटी जो है वो बज चुकी है, वलम्मा, या बज रही है जो भी कहेंगे, वलम्मा यखरुज, यखरुज,
اور ابھی تک نہیں نکلے ولما یخرج المدرسون من الفصول. ٹھیک ہے، فعل پہلے آ رہا ہے نا، فاعل بعد میں آ رہا ہے. جب فعل پہلے آتا ہے تو ہمیشہ واحد کا صیغہ آتا ہے. آپ نے سوچ کے لگایا تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ جی جی، لما لم وہ کر رہا ہے نا، مظلوم کر رہا ہے اخرج. مجزوم تو کر رہا ہے لیکن جی جی، یخرجونا بھی، یخرجو بھی تو ہو سکتا تھا. یخرجو کیوں نہیں ہاں آیا؟ نہیں، آگے فاعل اس کے آ رہا ہے نا، تو پھر پہلا صیغہ آئے گا. ہاں، جب اسم ظاہر المدرسون. فاعل آتا ہے تو فعل جی واحد آتا ہے. جی ٹھیک ہے، جی جب بھی فعل پہلے آتا ہے یعنی فاعل بعد میں آتا ہے اور اسم ظاہر ہوتا ہے تو ہم یہ والا صیغہ لاتے ہیں. اگر یہ فاعل مذکر ہو تو یہ واحد مذکر آتا ہے، چاہے یہ واحد ہو، مثنی ہو، جمع ہو. اچھا، رائٹ. لما لم ڈیش نوافذ یا بناتو. نوافذ کھڑکیاں یا تو حاضر کا کھولنی ہوں گی یا بناتو آ رہا ہے. اب یہ آپ کا حاضر کا مخاطب کا صیغہ ہے نا، صیغہ. حاضر ہاں، کا یا تو بناتو. نوافذ فعل جو ہے اس کو مجزوم لانا ہے اور مخاطب کا لانا ہے صیغہ. تفتحنا آئے گا استاذہ. ہاں، لما لم تفتحنا النوافذ یا بناتو. ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں تم نے لیما وائے، لیما کا مطلب ہوتا ہے وائے، کیوں نہیں تم نے کھولی کھڑکیاں اے بنا تو. یا پھر اور کیا ہوگا، اور کیا ہو سکتا ہے، شرٹ کرنے کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے نا. جی تفتانہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب تفتانہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ جمع یہ ہے طلاق ہے نا. جی اور مؤنث ہے اور حاضر ہے. جی ٹھیک ہے، جس کی طرف ضمیر لوٹانی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے آپ کی تفتح نہ آئے گا. یہ کون سا صیغہ ہے؟ مخاطب کا یہ ہے اور مؤنث کا ہے نون. اور جمع کا ہے. ٹھیک ہے، جی یہ جی والا صیغہ ہے. اچھا، اس کے بعد لم ڈیش الوزیر من لندن. یرجع. 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 یرجع وہ ہوتا ہے نا، یرجع. یرجع. ہاں یرجع. یرجع. رجع یرجع تو او ہوتا ہے، تو پھر اس کو گرا کے ہم یہ لگائیں گے لم یرجع. کیوں نہیں لوٹے، کوشچن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کوشچن مارک ہے کیونکہ یہ لی کوشچن آیا، استفہام کا آیا ہے، لیما. ٹھیک ہے، تو یہ لیما ہوتا ہے لیکن جب کوشچن کے لیے لاتے ہیں تو پھر اس کا الف گرا دیتے ہیں، لیما کر دیتے ہیں. ویسے لیما ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے قرآن مجید میں لیما بھی لکھا ہوتا ہے، واسطے اس کے جو. تو اس کے بعد آپ کا ابھی کیا ہے اس میں، دا خطن واحدن تحت المبتدائی و خطین تحت الخبری. دو چیزیں آ رہی ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک خط ڈالنا ہے کہاں پہ، مبتدا کے نیچے، اور یہ ظرف ہے، مضاف بن کے آتے ہیں ہمیشہ. تحت المبتدائی مرکب اضافی بن رہا ہے. خطن واحدن کون سا مرکب بن رہا ہے؟ خطن واحدن متوصفی. توصیفی بن رہا ہے. اور دا کا یہ کیا بنے گا، فعل امر. جی فعل امر ہے تو اس کا کیا بنے گا، یہ دو ہی مفعول. پاسبلٹی نا، یا فاعل بنے گا یا مفعول بنے گا. مفعول. بنے. مفعول بنے گا کیونکہ منصوب ہے. تو یہ جو فعل امر ہوتا ہے نا، اس کا فاعل اندر ہی ہوتا ہے. 6 صیغے جی ہوتے ہیں، چھوں کے چھوں میں اندر ہی ہوتا ہے. جی ادربی میں بھی انتی بھی اندر ہی ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی 6 جی صیغے آتے ہیں نا، ادرب اس میں بھی اندر ہی ہے. تو دا کیا ہے، یہ فعل مضارع ہے. اور اس میں یہ کیسے بنا ہے، ودا بنائے اس کو، تعودو. ودا مضارع کیا بنے گا، تعودو. یوزعو تعودو توزع. سے با کون سا ہے، حرف علت آ گیا، وہ آ گیا نا، ہلکی آ گیا نا حرف. تو کون سا باب بنے گا، ودا یا داؤ، تعودو. یا داؤ. اب اصل میں یہ یودا ہوتا ہے نا، جی فعلا یفعلو ہے نا، یفعلو میں یودا ہونا چاہیے نا. سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں سمجھ رہے؟
फअला यफअलू, दोनों तरफ जबर आ रही है, यहाँ भी डॉट पे जबर है, यहाँ भी बा फतहा है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये मिसाल है ना, तो मिसाल में ये वो गिरा देते हैं, तो ये यदाऊ बन जाता है। और फिर इससे फिल अमर बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसको भी गिरा देंगे, इसको साकिन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? पढ़ा नहीं जा रहा ना उस्ताजा, तो हमजातुल वस्ल लगाएंगे। नहीं लगाएंगे, आगे बनाओ तो है दा। एक सेकेंड, यदाऊ हम इस वाले से बना के देखते हैं, ठीक जी है। असल वाले से इसको गिराएंगे, इसको साकिन करेंगे, और ये वो तो वैसे ही जो है गिर जाएगा, तो दा रह जाएगा, दा रह जाएगा। हाँ जी, पीछे नहीं पढ़ा गिराएंगे। जा अगर हम इससे बनाते हैं, फर्ज करें यदाऊ से, यदाऊ मैंने कुछ एक्स्ट्रा बीच में डाल दिया था, जी जी अब इसको गिराएंगे और इसको साकिन करेंगे, ये दा बन जाए, ठीक है। दा जी तो जी जो भी मिसाल वाला होगा, यानी शुरू में वाव आएगी या आएगी, उसका फिल अमर इसी तरह बनेगा, दो हरूफ पे मुश्तमिल होगा, क्योंकि वो गिर जाता है बीच में से हरफ इल्लत। इसका रूट वर्ड तो वाव दुआ या है ना, वदा, जी तो यौदाऊ यदाऊ हो गया, फिर दा बन गया। तो ये आपका क्या बनेगा, मफूलन फी ही, क्योंकि ये ज़र्फ है। ज़र्फ मुज़ाफ इलैह जो होते हैं, अगर पीछे फेल आए तो वो मफूलन फी बनते हैं, मुतल्लिक नहीं बनते। मुतल्लिक जी खबर का बनेगा जुमला इस्मिया में, मफूलन फी ही बनेगा। व खत्तैनी, ठीक है, खत्तन से क्या बन गया, खत्तैनी, मुसन्ना बन गया ना। जी और जमा क्या बनेगी, खुतूत, जमा मुकस्सर बनेगी। तहतल खबरी, खत्तैनी, और दो, यहाँ पर दा ही आएगा दोबारा से, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। वदा खत्तैनी, ये मफूल बनेगा, इसके अंदर ही फाइल बनेगा। तहतल खबरी, ये आपका मफूलन फी बन जाएगा, और ये मफूल बन जाएगा, ठीक है। वद बे तवाखिरी हुमा, ये भी आपका फेल अमर है, इसके अंदर फाइल क्या है, वद बित, वद बित के अंदर फाइल क्या है, वो या ना जो खत इसके अंदर दा के अंदर था, अंता अंता। अंता पहले सीगे में यही होता है, अंत ही होता है, और वो दोनों को कवर करता है, लड़की को भी कवर कर रहा है, लड़के को भी कवर कर रहा है। होता तो वो अंता है, लेकिन चूंकि ये सबसे मुखातिब है ना, मुजक्कर जी मुअन्नस, बच्चे बूढ़े सब किताब पढ़ते हैं ना, तो सभी हम्म बीच में आ जाते हैं। अब आखिरा क्या बनेगा, जबर आ रही है यहाँ पे, मफूल बनेगा। मफूल बनेगा। और ये आपका अवाखिर, ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह है, ठीक है। जी तो क्या ये इसका वाहिद क्या होगा, उनके आखिर में, आप- आखिर जो होगा ना, इसका वाहिद होगा, आखिर नहीं होगा, आखिर तो लास्ट होता है ना, जी आखिर लास्ट होता है, आखिर तो होता है नदर, जबर के दूसरा, साथ, ठीक है। तो आखिर या, दूसरा। हाँ, तो ये आपका दोनों के आखिर में, लास्ट में, ये लास्ट का मानी दे रहा है। और जी आखिर जो होता है उसका मीनिंग होता है नदर, जी उसकी मोनस उफरा होती है, जमा उसकी क्या बनती है वो भी देख लेंगे, आगे पढ़ लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे दो हैं, मुब्तदा के नीचे कितने खत लगाने हैं, एक वाहिद, ताहतल मौत। और दो किसके नीचे, खबर की, तो खबर कौन सी है, मुब्तदा कौन सी है, अलमाऊ खबर है, कलीलुन सॉरी अलमाऊ ये है मुब्तदा है, हाँ। और कलील खबर क्या है, कलीलुन इसकी खबर है, कलीलुन इसकी खबर है। कलील को पहले कलील तो बनाए ना, खबर नकरा होती है और हाँ मरफू होती है, यहाँ पे लाइन जी आएगी, ठीक है। ये जी मुब्तदा, ये खबर। जी सुआदू या सुआ, मुमर्रिदतुन, उमरी दत्तन, यहाँ मैंने एक पेश क्यों लगाई है, दो क्यों नहीं लगाए, सुहादू गैर मुनसरिफ है। क्यों गैर मुनसरिफ है, ये अरबी औरतों के नाम है ना उस्ताजा। औरतों के नाम, ये औरत का नाम है, मर्द का नाम नहीं है, जी जी मर्दों के नामों पे तनवीन आती है। अच्छा, ये हो गया, ये एक लाइन, ये दो लाइन है। अच्छा, अलकाहवतु बारिदा तुन तुन, और ये क्या है, मार्का है, ये नकरा है, तो ये जुमला इसमें बन रहा है, यहाँ लाइन आएगी और यहाँ पे तुम हो जाएगी, एक लाइन और दो लाइन आगे। अनुजुम जमीला तुन, मैं जल्दी जल्दी जमीलतुन करवा देती हूँ, आपको आता है ये।
اور یہاں الدخول ممنوع، ممنوع داخلہ منع ہے، لکھا ہوتا ہے نا الدخول ممنوع. جی الباب مغلق. مغلق اب دیکھیں یہ سب کیا ہے، چاہے ایک دمہ آ رہا ہے دو دمے آ رہے ہیں، دونوں مرفوع ہوتے ہیں مبتدا اور خبر. جی اچھی طرح پکا کریں، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، ایک معرفہ ہوتا ہے ایک نکرہ ہوتا ہے، لیکن مذکر اور مؤنث میں اور عدد میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر کن دو چیزوں میں مطابقت رکھتے ہیں؟ جنس and عدد. جنس اور عدد میں. ویری گڈ، یہ چیزیں رٹ جان چاہیے. جنس اور عدد میں، ٹھیک ہے، دو چیزوں میں. اعراب میں تو دونوں ہی مرفوع ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے جنس میں یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہے، عدد میں یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے، اور باقی یہ وسعت میں معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. اس میں اچھا دو یہ میں سید وسعت میں اپوزٹ ہے. النجوم جی النجوم و جمیلتن میں پھر کیسے اکٹھا کریں گے عدد کو ایک جیسا؟ کہاں پر؟ اس میں نجوم نجوم یہ ہے وہ نا جمیلہ ہاں تو اس میں کیا غیر عاقل کی جو آتی ہے وہ جی چاہے خبر ہو چاہے صفت ہو جو بھی ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے نا. تو جی یہاں پہ جی آپ جمیلاتن لگا دیں گے. جمیلہ جمیل نجوم ہے نا، جمع ہے اور مذکر ہے. اب یہاں پہ اگر سیم لے آئیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، جی واحد مؤنث لائیں گے. جی جی اقلام کیا آئے گا آگے، صفت لگائیں یا خبر لگائیں. الاقلام ہوگا تو مقصور خبر لگے گی، اقلام مقصور ہوگا تو صفت لگے مؤنث، گی. ہاں واحد مؤنث آئے گی اس میں اقلام. اقلام ہوگا نا، نکرہ ہوگا تو پھر صفت لگے گی، اور جی الاقلام ہوگی تو پھر خبر لگے گی. تو جی الاقلام لگائیں خبر آگے. جدید جدیدن کیوں لگائیں گے؟ جمیلتن جدیدتن جمیلتن. جدیدتن جدیدتن جی جی اسی سر کی طرح ہے نا جدیدتن. جی جی قدیمتن، جی رخیصتن، ٹھیک ہے، غالیتن، مقصورتن یس، ہاں مکسورتن، واحد مؤنث لگانا. جی 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 نجمہ آپ کو کیوں اس میں آپ کے نام سے میچ کرتا ہے، اس لیے ایسا ہی ہوا نا. یہ ایسے یاد آ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ مذکر کی جمع بھی مذکر ہوگی پیچھے. جمع جو ہوگی نا غیر عاقل کی جب ہوگی نا تب واحد واحد مؤنث ہوگا جی اوکے اگر وہ اوکے عاقل جزاک کی ہوگی تب تو سیم لائیں گے. الرجالو کی لائیں، خبر لائیں. الرجال طویل طویلن، نہیں نہیں اس کی خبر لائیں، یہ مبتدا بنایا ہے میں نے. جی جی سیم آئے گی نا. ہاں ہاں صالح، کبار صالحون. جی اب یہاں میں صالحتن نہیں لائی، نہیں سیم لائی ہوں کیونکہ یہ عاقل کی جمع ہے تو خبر سیم آئے گی. ٹھیک ہے، مؤنث ہوگا تو مؤنث ہی جمع آئے گی. مؤنث بھی تو ہو سکتا ہے نا، ہوں جمع مذکر سالم بھی ہو سکتا ہے، المسلمون بھی ہو سکتا ہے، صادقون. تو اگر یہ عاقل ہے تب تو آپ کا سیم آئے گی، غیر عاقل ہے تو واحد مؤنث آئے گی. صحیح ہے. جی جی اوکے جی جزاک اللہ. ہاں، یہ دخول کیا ہے؟ دخول کیا ہے؟ داخلہ، کسی چیز کا نام ہے نا، مبتدا بن رہا ہے. دخول ممنوع، صفت آ رہی ہے اس کی منع ہے. ممنوع مفعول کے وزن پہ. الباب مغلق، واحد کے ساتھ واحد ہی آ رہا ہے. الابواب ہوگا تو کیا ہوگا؟ الابواب مغلقہ مغلقتن مغلقتن ہوگا. مغلقۃ ہاشم ذکی، ذکی، یہ عربی نام ہے، میں نے اس لیے دو پیش لگائے. غیر منصرف نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ عربی جی نام ہے. عربی ناموں پہ تنوین آتی ہے. نان عرب نام جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر ایک پیش آتی ہے، عورتوں کے ناموں پہ ایک پیش آتی ہے. اب یہاں پر کریں اس کو، اگر میں مریم لگا دوں، مریم زکیۃ زکیتو، مریم و فاطمہ و زینب پلس زینب، تو میں نے وہ لگانا تھا یہاں پہ، وہ و زینب. اب لگائیے آگے خبر کیا آئے گی؟
ज़कियातुन। ज़किया, ज़कियात, ज़कीयुन जरूरी है लगाना, तालिबातुन लगा दें। जी जी तालिबातुन, हाँ जी। तो अब आकिल की जो खबर आ गई, आगे नकरा आई है, ठीक है, अगर सिफ्त लगाएंगे तो वो तो मार्फा ही आएगी, ठीक है, वो मुरक्कब तौसीफी जी बनेगा। अब तालिबातु लाना पड़ेगा, लेकिन अगर खबर लानी है तो वो नकरा लाएंगे, तो तालिबातुन हो जाएगा। जी जी मार्फा प्लस नकरा, ये जुमला इस्मिया बन रहा है। और अगर बीच में एक मर्द का नाम डाल दें, यहाँ पे लगा दे हामिदुन, ठीक है, व फातिमा तू व जैनबू, अब क्या आएगा? तालिबुन। तालिबूना, तालिबुन आएगा, हाँ तालिबूना। तालिबूना आएगा। जी 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 सालिहूना लगा लेना। जी जी जरूरी है जिनकी जमा मुकस्सर बनती है उन्हीं को लाना है, सालिहूना ले आए। अब ये क्योंकि एक मुजक्कर आ गया इसलिए सालिहूना आ रहा है। अगर सारी औरतें होती तो सालिहातुन आता, जी जी अगर यहाँ मरियम ये होता तो सालिहातुन आता। बात समझ आ गई? अभी नजमा ने एक किस्सा छेड़ा था वहां पे नुजूम पे, जी जी, जज़ाकिल्लाह खैरन। पूरी सॉरी समझ आ सॉरी, गई ना? कंप्लीट आ गई समझ? नहीं अब कोई अच्छी बात तरह नहीं समझ है, आ अच्छी बात है ना, गई। सबका गैर रिवाइज। आकिल की वजह इनके दिमाग में जितने शकूक शुबात थे वो सारे निकल गए। जी इसम हमने पढ़ लिया ना, उसको रिवाइज तो करना है वरना भूल जाएंगे ना। तो जब भी खबर आएगी तो वो नकिरा आएगी और ये मार्फा आएगा। अगर ये मुरक्कब तौसीफी बनाएंगे तो इसको अल मुमरिदतु करना पड़ेगा, ये मार्फा पहले से है, इसको भी जी मार्फा, फिर वो खबर नहीं होगी, वो मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा, मार्फा प्लस मार्फा। अच्छा, उसके बाद मुमय्यिज अल जुमलतल इस्मियता मिनल जुमलतिल फिल। अब तो ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग सब कर लेंगे, है ना? जी फेल जी से शुरू होगा, फेल और फाइल, कम से कम दो चीजें होनी चाहिए तब जुमला ये बनता फेलिया है। है, पहला फेलिया है, दूसरा इसमिया है। हम्म, अगर सिर्फ ठीक खाराजा है। भी हो तो वो भी जुमला ही है ना? जी अब जी पहले जी सीगे का फाइल जो है वो बाहर भी आ सकता है, तो आ गया। अल मुदरिसु खाराजा, ये कौन सा जुमला है? इसमिया। जुमला इसमें है क्योंकि इसम पहले आ गया, फेल बाद में आया। अगर फेल बाद में आए ना तो इसके मुताबिक आता है, जी मुब्तदा के जी मुताबिक आता है। जी और अगर फेल पहले आए तो हमेशा वाहिद आता है, ये ज़हन में रखना है। अब ये हमारा वाहिद था ना, तो वाहिद ही लाए हैं। अगर ये मुदरिस सूना होता तो फिर हम यहाँ पे खराजा तो नहीं लगा सकते, अलजू। खराजू लगाते हैं। अर्जुना, लेकिन अगर जी यहाँ पे मुदरिस सूना होता, अल मुदरिस सूना, तो यहाँ खराजा ही आता, जी ठीक है। तो जब भी फेल पहले आएगा और फाइल इसम जाहिर होगा तो फेल हमेशा वाहिद आएगा। और जब भी फेल बाद में आएगा तो इसके मुताबिक आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, आयत चाहिए ना, बीच में जोड़ने वाला कनेक्टर चाहिए, हुक चाहिए। तो वो हुक इसके मुताबिक होगा, एनर्जी देगा, तभी वो जोड़ेंगे। अगर ये जमा है और आपने यहाँ खराजा लगा दिया तो वो हुक काम नहीं करेगा, फिर हुआ का उसको हुम ही लाना, खराजू ही लाना पड़ेगा। दाहिकल वलादु कौन सा जुमला है? फेलिया, फेलिया है, अज़हरतु जमीलतुन इसमिया। इस्मिया है। इसमिया, दखलत तालिबु फेलिया फेलिया। फेलिया। अल्लाहु अकबरु इसमिया। जुमला इसमिया, इसमिया। ये अफलू के वजन पे, असली इसके ऊपर एक पेश आई है, गैर मुनसरिफ है ये। जी अकबरुन होना चाहिए था ना। आप ये नहीं कि अब आप अकबरुन लगा दें कि तनवीन पे नकरा होती है, दो पेश होते हैं, ये है ही नकरा, अकबरू भी नकरा ही है, सही है, मार्फा नहीं है, जी वो नकरा ही है। उसके ऊपर जब आप अलिफ अल्लाह अलिफ लाम लगाएंगे तब वो मार्फा होगा, ठीक है। और ये मुब्तदा है और ये खबर है, जुमला इसमें बन गया। फिर इसमें क्या करें? अय्यिनिल इस्मा वल फेला लरफा फीमा यली, ये भी आप कर लेंगे, हरफ इस्म और फेल को पहचानना है, ठीक है ना। तो ये फेल है, जी ये क्या बनेगा? फाइल, जुमला फेलिया होगा तो फाइल ढूंढना है। और ये कौन सा जुमला है? वाव के बाद नया जुमला शुरू हो गया, तो ये कौन सा जुमला है? वत्तुल्लाबुल जुमला मिन इस्मिया। भी इसलिए ये, हाँ इसलिए, वतुलाबू मिनल फसली। फसली, खरजल मुदर्रिसु वतुलाबू। अब ये दोनों फाइल बने हैं, ये दो दो जुमले नहीं बन रहे।
ये दोनों मिलके कौन सा मरकब बन के तो फाइल बन रहा है ये? المدرس طلاب अतफी बन توصيفي है इसका। मरकब अतफी दोनों मिलके तो फाइल बन रहे हैं इसके। जी ये फाइल बनेगा और ये फेल है, और ये मिनल फसली क्या है, ये आपका क्या बन गया? मुतालिक। मुतालिक बन गया। मेरे खुला हुआ है वो। खराजा के साथ मिन नहीं आता हमेशा, ठीक है। सअज़हबु इलल मलअबि बादद दर्स, कौन सा जुमला है ये? जुमला फेलिया। सी, अगर कोई हरफ आ जाए ना तो उसको नहीं काउंट करते, जैसे आ गया, सीन आ गया, ला आ गया। आपने उसके बाद वाला देखना है, इस समय यह फेल है, तो ये फेल है। और ये आपका इलल मलअबि, अनकरीब मैं जाऊंगा, फाइल अंदर ही है। जी हाँ, आना वाले सीगे में, यानी 7वें, 13वें और 14वें। 13वां आना वाला होता है, 14वां जो होता है वो नहनु वाला होता है। ये 3 सीगों में मुजारे में फाइल सिर्फ अंदर होता है, तो इसमें अंदर ही है, ठीक है। यज़हबु तज़हबु में तो दोनों जगह हो सकता है, यहाँ पे देखा आपने। इलल मलअबि बादद दरसा, ज़हबा के साथ इला ही आता है, बादद दरसा ये मफ़ऊलन फी बन जाएगा। अब फहिमत दरसा, ये भी आपका जुमला फेलिया हो गया। इसमें फाइल फाइल क्या है इसमें? ता या अंता? अंता अंता अली अली फिर अंता। ता जबर ता। क्या है अली माज, की वजह से। माजी में 2 सीगों में फाइल सिर्फ अंदर बाहर होता है, बाकी सब में साथ ही लगा होता है। और जो साथ लगा होता है उसको बताते हैं, वो ही बताते हैं जो लगा होता है, उसको उलट पुलट नहीं करते। जब भी फाइल साथ लगा होगा ना तो वो आपने साथ वाला ही बताना है। जी जब अंदर बाहर सिर्फ अंदर होगा तो फिर आपने अंदर वाला बताना है, ठीक है, जो उसके अंदर है। और जब अंदर बाहर होगा तो तब भी आपने क्या करना है, उसका फिर आपको बाहर लगा हुआ है तो बाहर वाला बताना है, अंदर वाला तो। अच्छा, ला तक्तुब में क्या हो जाएगा? यक्तुबु तक्तुब, मत लिखो, नफी हो रही है ना। नफी हो रही है और मुखातिब का सीगा है, तो कौन सी जमीर होगी? फाइल क्या होगा? 7वां सीगा है, अंदर है वजह इसके। अंदर है, क्या है? अंता है। हिया अंदर वाले को आप अंता और अना और नहनु बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो जी साथ नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर जी साथ लगा हुआ है तो फिर आप उसको ता ही कहेंगे जी, यानी साथ ही जो है। बताना। लम अगसिल अल मनीदा मनादीला बिस्साबुनी, अगसिल में फाइल किधर है? अगसिल अना अन्ना अंदर ही है, तो आप जमीर बताएंगे, क्योंकि लगा हुआ ही नहीं है साथ, फिर तो आप अन्ना ही बताएंगे। लन अज़हब, इसमें भी अन्ना बताएंगे, ठीक है। हुआ यब हसु अनिल मफ्ताई, यब असु अन जब आ जाता है बाअसा बाअसा बाहसा, और यब हसु अन, इसका मीनिंग क्या होता है? तलाश करना। तलाश करना, सर्च करना। वो चाबी को तलाश कर रहा है। कौन सा जुमला है? फेलिया या हुआ, ये हुआ बहादुर। इसमिया जुमला इसमिया इस्मिया है मैम। ये मुब्तदा है, यहाँ लाइन लगेगी और ये खबर बनेगी। अब इसके अंदर जमीर होनी चाहिए जो दोनों को कनेक्ट करे। तो कहाँ है जमीर जो दोनों को कनेक्ट करे है? या बहसू में है ना। हाँ, हुआ जमीर है, दोनों हुआ। हुआ वो जो हुक होता है ना वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगा तो दोनों जोड़ेंगे नहीं, इंजन और डब्बे। ये इंजन है और ये डब्बे हैं पीछे गाड़ी के, उन दोनों के बीच में एक हुक होना चाहिए जोड़ने के लिए। तो वो हुक जो है अगले जुमले में एक जमीर होती है, और वो मुब्तदा के मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है। मा इंदी कलमुन वला किताब, नहीं है मेरे पास कोई कलम और ना कोई किताब। कौन सा जुमला है? जुमला जुमला इस्मिया। इसमें है, क्योंकि फेल तो कोई आ नहीं रहा ना, जी तो ये खबर बन जाएगा मुकद्दम, और ये मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा, ठीक है। और वला किताब, और ना कोई किताब, तो ये जोर देने के लिए आगे ना, ला हौला वला कुव्वता। तो जोर माँ के साथ भी दिया जा सकता था, लेकिन माँ से बुरा लगता, इसलिए ला लाएं, वला किताब। अना तालिब। जुमला इसमिया इसमें अना जुमला इस्मिया है, तालिबुन।
اب دیکھیں جملہ بن کے نہیں آ رہی خبر، اس لیے ضمیر کی حک کی ضرورت نہیں ہے. جب جملہ خبر بنے گی، جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، اس وقت حک کی ضرورت ہوتی ہے. جب مفرد خبر ہو تو پھر حک کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح پھر ہے. وہ میچنگ ہوگی نا، اس کے ساتھ میچنگ ہوگی. اب تو ضرورت ہی نہیں ہے مؤنث. نا، اب تو ضرورت ہی نہیں نا، کیونکہ جملہ نہیں بن رہا اچھا نا ہاں، خبر. جی جی جی. ہاں سمجھ آ گئی. باقی یہ آپ کی وہ اشارہ آ گئے. ٹھیک ہے، یہ اس کے مطابق ہی آئے گا نا. اللہ زی، اللہ زی آتا تو مذکر واحد ہوتا، یہاں پہ الطالبو ہوتا. اگر اللہ تی آتا تو الطالبتو ہوتا ہے نا. جی جی. اب یہاں پہ مجھے بتائیں یہ کون، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یو ہیو آلریڈی لرنڈ دا یوز آف اللہ تی. نوٹ دیٹ اللہ تی از دا سیم ایز اللہ. اللہ. دونوں سیم ہے، دونوں جمع کے لیے اور جی مؤنث کے لیے اور اشارہ کے لیے. ٹھیک ہے، اسم اشارہ ہے. اللہ زی کا ہے نا، اللہ زی اور اللہ زینا ہوتا ہے، اور اللہ تی اور اللہ تی ہوتا ہے، اور اللہ ای بھی ہوتا ہے. دونوں سیم ہے، چاہے یہ لگائیں چاہے یہ لگائیں. تو الطالبات اسم موصول ہو گیا یہ، یا یہ والا بھی لگا سکتے ہیں، اللہ ای، اور یہ بھی، دونوں میں سے جو مرضی لگائیں. اسم موصول ہو گیا. آگے صلہ آئے گا. اسم موصول کے بعد ہمیشہ صلہ تلاش کریں، اور صلے میں بھی ایک ضمیر ہوتی ہے. صلے میں صلہ جملہ بن کے آئے تو اس میں بھی ضمیر ہوتی ہے، اور جملہ ہی ہوتا ہے زیادہ تر، اور جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے. تو اس میں بھی ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ اس اسم موصول کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جی کیونکہ ان جی دونوں کو بھی جوڑنا ہے نا، اسم موصول اور صلے کو جوڑنا ہے نا. تو جی. اس میں بھی پھر ایک ضمیر ہونی چاہیے جو اس کے مطابق ہو. تو یہ واحد جمع کی جمع کی مؤنث. ضمیر ہے، اور جمع مؤنث کی ضمیر ہے. تو یہاں پہ کون سی ضمیر ہے جو جوڑے گی؟ مؤنث کی ہونی خرجنا. چاہیے اور جمع کی ہونی چاہیے. نون. نون. نون ہے. ٹھیک ہے، خرجنا نون ہے، اور ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے نون ہی بولا ہے، ہننا نہیں بولا. جو ضمیر ساتھ لگی ہو نا، اس کو ویسے ہی ایز اٹ ہی بولتے ہیں، اس کو ہننا مننا نہیں بولنا. جو صرف اندر ہو اس کو ضمیر بولنی ہے. ٹھیک ہے، اور جو اندر باہر ہو پھر اس کو دیکھ کے بولنا ہے کہ باہر ہے یا اندر ہے. تو اب یہ ہو گیا. نون والے صیغوں میں ساتھ ہی لگی ہوتی ہے مضارع میں. تو اب یہاں پر آپ کا ہونا ضمیر ہے، جو کہ اب یہ مبتدا بن جائے گا، اور اللہ زی یا اللہ اسم موصول اور یہ صلہ مل کے خبر بن جائے گی. خبر بھی بنا سکتے ہیں، اور کیا بنا سکتے ہیں؟ اس کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں، آگے والے کو خبر بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ایک اور چیز بھی بنا سکتے ہیں، صفت. صفت بھی بنا سکتے ہیں. اسم موصول جب بھی آئے نا تو اس کو صفت بھی بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں اس کو اسم موصول اور خرجنا من الفصل الآن، اس پورے کو آپ صفت بنا لیں. اس کو مبتدا، کسی کا مائک جو ہے نا آواز آ رہی ہے واپس، یہ مبتدا ہے اور یہ پوری خبر ہے. اسم موصول اور صلہ مل کے خبر ہے، اور مبتدا خبر نہیں ہے، سوری میں کیا کہہ رہی ہوں، یہ دونوں مل کے مبتدا ہے. یہ موصوف ہے، اس کی ترکیب ایسی ہوگی جیسے میں کہہ رہی ہوں. یہ موصوف ہے اور یہ پوری صفت ہے، اسم موصول اور صلہ مل کے، اور یہ دونوں پلس ہو کے مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اور من الفلبینی جار مجرور خبر بن رہی ہے. یہاں پہ جار مجرور خبر بن سکتا ہے نا، قائم مقام. ٹھیک ہے، جی تو میم. اب اگر آپ اس کو خبر بنا دیں گے تو من الفصلی کو کیا بنائیں گے پھر؟ خرجنا من الفصلی الآن، یہ خبر بن ہی نہیں سکتی، یہ بنے گا، اس کی صفت بنے گی طالبات کی. اس کو موصوف بنا کے صفت بنائے، اور پھر یہ مبتدا، ٹوٹل پورا والا مبتدا بن جائے گا یہاں سے یہاں تک. یہ مبتدا ہو گیا اور یہ خبر بن گئی. مبتدا پلس خبر از اکول ٹو جملہ اسمیہ بن گئی. ایٹ دا اینڈ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمی بننا ہوتا. اچھا، اب اس میں، ہاں اس میں مجھے بتائیں کہ یہ لائن یہاں لگے گی، یہ مبتدا خبر ہے، تو کنیکٹڈ کیا ہے؟ ہک کیا ہے دونوں میں؟ ہوا. ہوا. اس میں ہوا، اس میں ہوا، اس میں کیا ہے کنیکٹر؟
कौन सी जमीर दोनों को हो का काम करेगी? ता ता ता, अंता दा है, अंता। ठीक है। और यहाँ भी ता है, और यहाँ अंता। अच्छा, यहाँ पे आप खुद लिख लें, क्या लिखेंगे? यहाँ ये क्या हो गया? अंता कुमता, और अंता, यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, जारा का बनाए, जुरता, जराता, जुरता। जराता और जुर। इसका जब बनाएंगे ना, जारा यजूरू से जब अमर बनाएंगे तो जुर बनेगा ना। यजूरू तजूरू से जब बनाएंगे ना अमर। अमर बना। अब आप देखें, इसका ये गिर गया और ये हो गया, ठीक है ना। अब दो साकिन इकट्ठे हो गए तो वो भी गिर गया, तो जुर रह गया, और आगे जमीर लगाएंगे तो जुरता हो जाएगा, ठीक है। अना कुलतू, अना कुमतू, और अना इससे बनाए कुम, जुरतू। जुर्तु, जुर्तु। तू वाले सीगे आ रहे हैं ना, क्योंकि हम्म। हुक जो है ना, तू है ना, अना के लिए तू ही हुक बनता है ना। अना, यहाँ पे तू का मतलब अन्ना ही है, और यहाँ भी तू का मतलब अन्ना ही है, यहाँ भी तू का मतलब अन्ना ही है। कुलना, नहनु कुलना, नहनु कुमना। कामा यकूनु से कुम बन गया ना। लेकिन जब भी बाप नसरा होता है तो इसमें शुरू में पेश देते हैं, और बाकी बाप जो होते हैं उसमें क्या देते हैं? जेर देते हैं। अब यहाँ पर भी ये भी जो आपका जारा यजूरू है, ये भी आपका नून ही है, ये भी नून ही है, तो सब पे पेश ही आ रही है। नहनु जुरना। जुर्ना। जुरना, अब ये नून जो जुरना। है, ये नहनु के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें ये फाइल कहेंगे इसको। हुन्ना जो है, या नून पे जबर जो है यार। चलिए अब ये वर्ड जुरना, जुरना। जोर ना उस्ताद, आएगा, सॉरी, जोर ना आएगा। हाँ, ये लिख के फिर साथ आ रहे हैं। इसको हमने कहना फाइल है, ये ना, ना हाँ, फाइल है। ना जमीर से पहले सुकून आ जाए ना, ये सारे जमीर से पहले ना हो या कोई भी हो, फिर पीछे सुकून आ जाए तो वो फाइल ही बनते हैं। ता से पहले भी सुकून है, ये भी ना, चूंकि ये मफूल बन जाती है इसलिए मैं ज्यादा जोर देती हूँ इस पे। जोर क्यों देती हूँ कि इसके पीछे सुकून देखें तो फाइल बनाए, इसके पीछे जबर देखें तो वो मफूल बनाए। इस्तकबाल, मिसाल, अमसिलतुन, ये तो आप बार बार पढ़ते हैं ना, जमा मुकस्सर है। इस्तकबाल उनका मतलब इस्तकबाल ही होता है, रिसेप्शन, ठीक है। अदम्मा, दम्मा तू, दम्मा हदरा या हुदुरु नसरा से है। इस तरह फिले अमर है, इस तरी हु जमा है, ठीक है ना। तुम क्या सब माने मुस्तदर? आराम करो, इस तरह, जी। रेस्ट, टेक अ ब्रेक, ठीक है ना। जब क्लास हो रही हो तो बीच में थोड़ी देर ब्रेक दी जाती है ना, फिर दूसरा पीरियड शुरू होता है। रईसुन, वो असा, वो गैर मुनसरिफ है, फू अल्लाह के वजन पे। चार वजन ऐसे होते हैं जो गैर मुनसरिफ होते हैं, जमा मुकस्सर के चार वजन ऐसे होते हैं जो गैर मुनसरिफ होते हैं, वो याद करने हैं। कौन कौन से होते हैं? फाइलुन, क्या होता है वो, फिया, मुफाइलु, नहीं, मुफाइलु, नहीं, फुअलाउ, अफइलाउ। मफाइलु, 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 ये सब मैंने पढ़ाया हुआ अफ है। और अफइलाउ यहाँ अफ इलाऊ, और फुअलाउ। अफ इलाऊ। अब ये चारों वजन आपने यहाँ पे देखने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अफ इलाऊ, ये सारे गैर मुनसरिफ हैं, मफाइलु, और ये फुअलाउ है, फुअला, ये चारों वजन लिखे कॉपी में। और ये चारों वजन जो हैं, क्योंकि मैंने आगे भी पढ़ाना है ना आप चीजें, तो ये इसी पे हम दौड़ते रहेंगे तो फुअला। अब रमजान के बाद सब भूल भाल के आ जाएंगे। ये जमा मुकस्सर के बताए ना आपने। मैं तफसीर कराती रहूंगी कुरान की रमजान में भी, तो उसमें रिपीट करती रहूंगी सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, ये जमा मुकस्सर होगा ना, ये जमा मुकस्सर के ये सारे औज़ान है। जमा मुकस्सर, इसके आगे कोई जमा बन ही नहीं सकती, इसके आगे अच्छा, कोई और जमा नहीं बनती, ये नहीं, इसको ये आखिर है जमा की। मफाइलू, ये वजन जो है चार, मफाइलू, मफाइलू, मिसालें दे मफाइलू की, जैसे मसाजिदू लिखे, मफाइलू जैसे मसाकीनू,
اور افعلاؤ جیسے افعلاؤ جیسے अस्दिकाउ اصدقاؤ अस्दिकाउ اور فعلاؤ جیسے رؤساء غرباء اور فرق کی جمع فروق ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ جمع مکسر تو ہے لیکن ان 4 اوزان پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جمع مکسر ہے، یہ بھی جمع مکسر، لیکن جمع مکسر تو اقلام بھی ہے نا، جی لیکن یہ اس کا نام ہوتا ہے جمع منتہل جمع کہتے ہیں اس کا نام گرامر میں، اس کے آگے کوئی اور جمع نہیں ہوتی، یہ تو جمع ہے نا اقلام، سمپل جمع مکسر ہے، لیکن یہ والے 4 یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ بھی غیر منصرف نہیں ہے، یہ جو ہے نا جمع مکسر یہ غیر منصرف ہے، یہ فرق ہے بس، باقی اقسام یہ بھی غیر منصرف نہیں ہے، جس میں تنوین آ جائے وہ نہیں ہوتا، امثلتن بھی نہیں ہے، یہ جمع مکسر ہے۔ محلن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسانی ویٹ، ہاں آسانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ الدمۃ یہ ہو گیا فتحۃ، الکسرۃ اور حضر یحضر اس طرح، عطا یاتی۔ اب یہاں پہ کتنے لیٹر ہیں ماضی میں؟ 3 3 ہی ہے، 3 یہ عطا یا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ زبر جو ہوتی ہے وہ نہیں پڑی جاتی، تو اس کو زبر کو یہاں عطا کر دیتے ہیں، عطا پڑھیں گے نا، عطا عطا جی یاتی، 3 ہی لیٹر زبر آئے گی مضارع میں، اور یہ کون سا باب ہے عطا یاتی؟ ناقص یائی، ناقص جائی تو ہے، باب کون سا ہے؟ اچھا مزید باب مزید فی ہے یا مزید فی ہے یا نہیں، نہ مجرد ہے، ثلاثی مجرد ہے؟ ثلاثی ثلاثی مجرد کیوں ہے؟ مجرد ہے، 3 لیٹر ہے نا، یہ 3 لیٹر سے مجرد 3 لیٹر ہے، تو ایکسٹرا ہاں کوئی لیٹر نہیں ہے، جی اگر اس کے پیچھے میں ایک اور حمزہ لگا دوں تو تو اب یہ یہ ہو گیا 4 لیٹر ہو جائیں گے، پھر ٹھیک ہے، رباعی جی اب اس کا جو ماضی ہے وہ اس طرح لکھا جائے گا، یہ لکھا عطا، جائے گا، 4 اچھا لیٹر ہیں، 2 اس کے اندر ہیں اور 2 اس کے اندر ہیں، تو 4 لیٹر ہو، اب اس کے مضارع پہ زبر نہیں آئے گی، اس کے مضارع پہ کیا آئے گا؟ یؤتی۔ اب یہ کون سا یو باب ہے؟ یو تی افعل سے یفعل، یف افعل یفعل، افعل یفعل، باب فعل، ٹھیک ہے، تو روٹ ورڈ وہی ہے لیکن یہاں پہ ایک ایکسٹرا لیٹر آ گیا تو 4 لیٹر ہو گئے، اگر 3 ہی لیٹر ہوں تو مضارع پہ زبر آئے گی، 4 لیٹر ہو جائیں گے تو مضارع پہ پیش آ جائے گی۔ تو یہ آپ کروائیں گی مزید فی کے ابواب کرائیں گی؟ میں کروا رہی ہوں اچھا یہ میں نے مس کی ہیں، پھر مجھے چلے نہیں ابھی جو پتا کب قرآن کا ہم کر رہے ہیں نا، تفسیر کرتے ہیں نا، اس میں میں جی ایک ایک کو کروا لوں گی، ٹھیک ہے، جو آئیں گے جی جیسے جیسے آئیں گے، تو آہستہ آہستہ، جیسے آج میں نے مثال کا کروایا کہ جب اس کا مضارع بناتے ہیں مثال، دیکھیں ناقص کی بھی قسمیں ہیں نا، جی جی ناقص کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ناقص ہوتا کیا ہے؟ جس میں حرف علت آ جائے، ٹھیک ہے، جی 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 ایک ہوتا ہے معطل کیا ہے؟ کون سا فعل ہوتا ہے جس میں حرف علت آ جائے، علت آ جائے، اس کو معطل کہتے ہیں۔ پھر معطل جو ہوتا ہے اس میں 3 قسمیں ہوتی ہیں معطل کی، ایک ہوتی ہے جی مثال، پھر اجوف اجوف اور اور ناقص۔ اب پھر ان سب کی آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں کیونکہ 2 حرف علت ہوتے ہیں نا، مثال یائی مثال واحد مثال واوی اور مثال مثال یائی یائی، کیونکہ 2 حرف علت ہوتے ہیں نا، تو مثال یائی بھی ہوتا ہے، جی اسی طرح اجوف واوی، اجوف یائی، یائی ناقص واوی اور ناقص یائی۔ تو جب مثال واوی ہوتا ہے تو اس کا جب مضارع بناتے ہیں، مثال کا مطلب ہے کہ حرف علت پہلے لیٹر کی جگہ آ جائے، فا کلمے کی جی جگہ آ جائے، جی ٹھیک ہے، حرف علت واو یا جو ہے وہ آپ کا کہاں آ جائے؟ پہلے لفظ پہ، پہلے فا پہلا کلمے روٹ لیٹر، فا کلمے، اور فا اگر کلمے مڈل میں آ جائے تو وہ اجوف ہوتا ہے، جو مڈل کا پیٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے پیٹ، مڈل حصہ، ٹھیک ہے، تو اگر مڈل میں آ جائے تو پھر وہ آپ کا اس کے اور رول ہوتے ہیں، تو مثال واوی کا میں نے آج بتایا تھا ودا، حرف علت آیا ہے نا اور فا کلمے میں آیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا مضارع بنتا ہے یو، 3 ہی لیٹر ہیں تو یو دا او،
मैंने बताया था अगर ये आपका हरफ हल्की हो तो फिर बा फतह ही बनता है ज्यादातर। अब इसको पढ़ना मुश्किल है, यहूदाऊ, तो अरबों ने इसको गिरा ही दिया। अरबों ने इसको क्या कर दिया, यदाऊ कर दिया। इसको आप लिखिएगा, ठीक है? जी जी, जिसने भी यदाऊ। हाँ, यदाऊ। अब हमने क्या करना है, यदाऊ को जब हम बनाएंगे फिल अमर, यदाऊ से पहले गर्दान मुजारे की बनेगी ना, वदा से माजी की बनेगी, वदा वदा वदात, है ना? जी वदाऊ इससे माजी की बनेगी। यदाऊ तदाऊ, है ना? तदाऊ दोबारा भी आएगा, अदाऊ, और ये। अब इससे अगर अमर बनाना है तो इसको गिराएंगे और उसको साकिन करेंगे। साकिन और करेंगे। फिर अगर पढ़ा जा रहा है ना, पढ़ा जा रहा है तो फिर हमजा लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर यहाँ पे साकिन आ रहा हो और पढ़ा ना जा रहा हो तो फिर हमजा लगाते हैं, फिर उसके नीचे जेर बने। लेकिन अभी पढ़ा जा रहा है तो दा हो जाएगा। तो ये मैंने आज बताया था क्लास में, ठीक है? इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा, जी, सुब्हानक जज़ाकल्लाह खैर। नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम। बहुत सारा नॉलेज दिया है, बहुत सारा। अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक चीज को लिख के जज़ाकल्लाह खैर हाईलाइट कर। उस्ताज़ा। भैया हम्म। भैया